दुनिया में जाकर के ईमान लाएंगे और काली ये वो रूह है जो दुनिया में जाकर के कुफ्र और शिरक में रहेंगी। আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিসসালামকে নিজের কুদরতি হাতে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির পরে আল্লাহ তাআলা নিজের কুদরতি হাত আদম আলাইহিসসালামের পিঠের উপরে রাখলেন আর সমস্ত বনি আদম ছোট ছোট পিঁপড়ার মতো ক্ষুদ্র আকারে সব একসঙ্গে আল্লাহ তাআলার হুকুমে বেরিয়ে আসলো। এর মধ্যে কিছু উজ্জ্বল আলোকিত নুরানিও ছিল, কিছু আবার কালোও ছিল। তো আদম আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কারা? বলে এরা আপনারই সন্তান বনি আদম। বলে এদের ভিতরে কাউকে আলোকিত উজ্জ্বল দেখতেছি আর কাউকে কালো দেখতেছি। এর রহস্য বলে কালো যারা তারা আল্লাহ তাআলার উপরে আপনার উপরে ঈমান আনবে না, নবীদের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে না, এই জন্য কালো। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে তারা আলোকিত উজ্জ্বল, আল্লাহ তাআলার উপরে যারা বিশ্বাস করবে। इसलिए अल्लाह ताला ने चार आलम बनाए हैं। एक आलम आलम अरवाह है, दूसरा आलम माँ का पेट है, तीसरा आलम आलम दुनिया है, चौथा आलम आलम आखिरत है। আর আল্লাহ তাআলা মানুষের সফরকে জীবনকে চারটা ভাগে বিভক্ত করে মঞ্জিল বানাইছেন। তার প্রথম মঞ্জিল হলো আলমে আরোহা, রুহের জগৎ। দ্বিতীয় স্তরে দ্বিতীয় জগৎ হলো মায়ের পেটের জগৎ। তৃতীয় স্তর হলো আলমে দুনিয়া। আর চতুর্থ স্তর হলো আলমে আখিরাত, কবর থেকে যা শুরু হয়ে যাবে। अल्लाह ने तमाम रूहों को आलम अरवाह में जमा किया और जमा करने के बाद अल्लाह ताला ने सारी रूहों से एक अहद व पैमान लिया, अलस्त बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? तो सारी रूहों ने एक जुबान पर कहा था, कालू बला, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब और पालनहार हैं। আল্লাহ তাআলা সকলকে আলম আরোহাতে পয়দা করার পরে সকলের কাছ থেকে একটা ওয়াদা নিয়েছেন, একটা অঙ্গীকার নিয়েছেন, একটা স্বীকৃতি নিয়েছেন। সকল বনি আদমকে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করেছেন, আলাস্তু বিরব্বিকুম, আমি কি তোমাদের রব নই, প্রভু নই, প্রতিপালক নই? তো সকলে বলে কালু বালা, কেন নয়, আপনি আমাদের রব। এক বাক্যে সকলের অঙ্গীকার এবং স্বীকৃতি দিয়েছে আলমের আরোহাত। अब अल्लाह ताला का निज़ाम ये हुआ कि आलम अरवाह से दुनिया के अंदर भेजने के लिए अल्लाह ने हर एक के आने का वक्त मुकर्रर किया। तो जो जिसके दुनिया में आने का वक्त है उसके एतबार से वो आलम अरवाह से मुंतकिल होकर के वो दुनिया में माँ के पेट में पहुँचता है। তারপরে আল্লাহ জাল্লা জালালু প্রত্যেকের জন্য আলমে আরোহা থেকে দুনিয়া আসার জন্য একটা সময় নির্ধারণ করেছেন। সেই নির্ধারিত সময় তারা মায়ের পেটে প্রবেশ করবে, সেই পথেই তারা দুনিয়াতে প্রবেশ করবে। প্রত্যেকের জন্য সময় নির্ধারণ করা আছে। हमसे पहले दुनिया में कितने लोग आए जो चले गए, इस वक्त दुनिया में कितने लोग हैं और ये भी चले जाएंगे। आगे आने वाले क़यामत तक के ज़माने में कितने लोगों को आना है ये अल्लाह के इल्म है और हर एक अपने वक्त इस दुनिया के अंदर आएगा। আমাদের আগেও দুনিয়াতে কত লোক আসছে এবং তারা সময় পুরা করে দুনিয়া পার করে চলেও গেছে। এরকম এখনও যারা বর্তমান আছে আমাদেরও সকলকে সময় পুরা করে দুনিয়া ছেড়ে পার হয়ে যেতে হবে পরবর্তী জগতের জন্য। আর তারপরে আল্লাহ পাক পিছনে যার জন্য যা নির্ধারিত সময় ঠিক করছেন সে অনুযায়ী যারা দুনিয়াতে আসতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত এবং আবার এই দুনিয়া পার করে আবার আগে যেতে থাকবে। अब आलम अरवाह से इंसान मुंतकिल होकर माँ के पेट में आता है तो माँ के पेट में इंसान का बदन बनता है। माँ के पेट में इंसान का बदन बनता है। হ্যাঁ, আলমে আরোহা থেকে যখন মায়ের পেটে তারা প্রবেশ করে তো তাদের তখন শরীর গঠিত হয়। ये जिस्म के सारे आधा माँ के पेट के अंदर बनते हैं। आँख, कान, नाक, होंठ, हाथ, पैर, ये सब माँ के पेट में बनाई जाती है। মায়ের পেটের ভিতরে তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একসঙ্গে একের পর এক গঠিত হয়ে থাকে, সংযোজিত হইতে থাকে। একটা নিয়মে সমস্ত অঙ্গগুলোকে আল্লাহ তাআলা একসঙ্গে সংযোজন করেন। চক্ষু, কান, নাক, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভিতরের বাইরের সবগুলিকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করে তার নির্দিষ্ট নিয়মে তাকে আবার সেট আপ করে দেন। अल्लाह अपनी कुदरत से उस जिस्म के अंदर रूह डाल देता है। আল্লাহ ताला নিজ কুদরতে তারপরে রূহের মধ্যে তার মধ্যে রূহ দান করেন। एक मुद्दत तक ये इंसान माँ के पेट में होता है, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से ये इंसान माँ के पेट से मुंतकिल होकर के दुनिया के पेट में आता है। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তারা মার পেটে জীবিত অবস্থায় থাকে রূহ এবং শরীর নিয়ে। তারপরে নির্দিষ্ট সময় আবার মার পেটকে ছেড়ে সেখান থেকে পরিবর্তন করে জগৎ বদলায় দুনিয়াতে প্রবেশ করে। अब ये दुनिया के पेट की एक ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। দুনিয়ার মধ্যে যে দুনিয়ারও একটা
একটা অবস্থান, একটা জগৎ, এখানে মানুষ তার জীবনকে অতিবাহিত করে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে পার করতে থাকে। अब जिंदगी गुजारने के लिए वो अहद व पैमान जो अल्लाह ताला ने आलम अरवा में लिया था, उस अहद व पैमान को अल्लाह याद करा करके इस दुनिया की जिंदगी के अंदर अपने बंदों से चाहता है कि जो इन्होंने अहद पैमान किया था उसके मुताबिक ये मुझको रब मान करके दुनिया की जिंदगी को गुजारे। আল্লাহ জল্লে জালালু আখিরাতে আলমে আরোহাতে পিছনের জগতে যে ওয়াদা নিয়েছিলেন যে আমি তোমাদের রব প্রভু, সে কথা দুনিয়াতে আসার পরে তার শোর এবং জ্ঞান বুদ্ধি হওয়ার পরে থেকে এই স্বীকৃতি নিতে থাকেন এবং সেই ওয়াদা তাকে স্মরণ করাইতে থাকেন। लेकिन दुनिया के अंदर के अल्लाह ने जो असबाब शक्लें ये बनाई, इन शक्लों में आकर के इंसान अपने खालिक और मालिक से गाफिल हो जाता है और गाफिल होकर के भूल जाता है और ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात पर गुजारना। দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা জীবনযাপনের জন্য বিভিন্ন শেকেল, বিভিন্ন গঠন, বিভিন্ন যে নকশা বানাইছেন সেগুলিতে এসে সে মশগুল হয়ে যায়, ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ পাককে ভুলে যায়, আল্লাহ পাকের ওয়াদাকেও সে ভুলে যায়। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानों की रहबरी के लिए और इंसानों की हिदायत के लिए ये इंसान गुमराहियों से निकले, ज़लालत गुमराही से निकले और गफलत से निकले और अल्लाह की याद के साथ नहीं गुजारे। इस इंसान की रहबरी के लिए अल्लाह ने दुनिया में अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम का एक मुक़द्दस सिलसिला चलाया। अल्लाह ने এই ভুলে যাওয়া মানুষকে আবার তার ওয়াদা স্মরণ করাইবার জন্য, আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়তের স্মরণ করাইবার জন্য, আবার আল্লাহ তাআলা কিছু প্রস্তুতি নিয়ে ফিরে যেতে পারে, এই জন্য আল্লাহ তাআলা এক মুকদ্দাস পবিত্র জামাত সিলসিলা কায়েম করেছেন, নবীগণের জামাত। একের পর এসে তারা সেই কথাকেই স্মরণ করায় এবং সেই ওয়াদাকেই স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তাদের উপরে মেহনত করে চেষ্টা করেন। इसलिए हर ज़माने में नबियों ने अपने ज़माने के इंसानों में जो पहली दावत पेश की है, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों अल्लाह को अपना खालिक व मालिक और रब तस्लीम कर लो और वही उसी को सब कुछ मान लो, वही हमारा खालिक है, वही मालिक है, उसी के कब्ज़े कुदरत सब कुछ है। अगर तुम उसको अपना रब तस्लीम कर लोगे और उसका यकीन अपने अंदर ले आओगे तो अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत तुम्हें जान में कामयाब कर देगा। এই জন্য সমস্ত নবীগণ এসে এককভাবে একটা বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছেন, সম্মিলিত দাওয়াত। ইয়া আইয়ুহান নাস কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তুফলিহু, হে মানব জাতি তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতি দাও, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, তো সফলতা লাভ করবে। এই দাওয়াত সকল নবীদের সম্মিলিত দাওয়াত, কমন দাওয়াত, মুশতারাকা দাওয়াত। সকল নবীগণ এই কথাই স্মরণ করেছেন এবং এদিকে তাকে দাওয়াত দিয়েছেন, সচেতন করেছেন। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया, तो इन दारुल इम्तिहान बनाने की वजह से अल्लाह ने हर इंसान के साथ दो मजबूत दुश्मन लगा दिए। আল্লাহ জল্লে জালালু এই দুনিয়াকে তো পরীক্ষার ঘর বানাইছেন, পরীক্ষার জায়গা। যেহেতু পরীক্ষার জায়গা, এই জন্য পরীক্ষা নেওয়ার শেকেলও আল্লাহ তাআলা তৈরি করেছেন, তার সঙ্গে তার শত্রুতা দুশ্মনীর শেকেলও আল্লাহ তাআলা তৈরি করেছেন। দুই দুশ্মনও তার সঙ্গে আছে। एक तो इंसान का खुद उसका नफ्स है जो उसका दुश्मन है, दूसरा इसका दुश्मन शैतान है। এক তো হলো তার মন, তার নফস, তার নিজস্ব, তার মন চাহিদা, তার এটা তার একটা শত্রু। আর হলো শয়তান, প্রকাশ্য শত্রু। এই দুই শয়তানের মাঝখানে তাকে পরীক্ষা দিতে হবে। शैतान की दुश्मनी की वजह यह है कि शैतान ये मुअल्लिमुल मलकूत था, फरिश्तों के दरमियान में इसको बड़ी इज्जत थी, लेकिन अल्लाह ताला इसको अपनी रहमत से जो रादे दरगाह किया है, जो महरूम किया है, जो ज़लील रुसवा किया है, उसका सबब ये इंसान बना। আর শয়তানের দুশ্মনের একটা প্রকাশ্য বড় কারণ হলো শয়তানও ফেরেশতাদের মহলেই ছিল আর সম্মানিত হিসেবেই ছিল, কিন্তু শয়তান তার সম্মান রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, আল্লাহ পাকের আদেশকে লঙ্ঘন করেছে। ইনসানের সঙ্গে তার যে সম্মানের কারণ আল্লাহ তাআলা তাকে ইনসানকে সম্মান করতে বলছে, এখানে সে অস্বীকার করেছে এবং ব্যর্থ হয়েছে। এটা তার হিংসার কারণ রয়ে গেছে ইনসানের সঙ্গে। আসলে দোষ তো ইনসানের না, দোষ তো নিজেরই, কিন্তু নিজের উপরে দোষ না নিয়ে আসে ইনসানকে দোষারোপ করে এক শত্রুতা পয়দা করেছে। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से बनाया, जन्नत में ठहराया, फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम का सजदा करो, तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान इब्लीस ने इनकार किया। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया, तकब्बुर किया और कहा कि अना खैरुम मिन्हु,
मैं इससे बेहतर हूँ, लिहाजा मैं इनका फैसला नहीं कर सकता, उसे इनकार किया। इस इनकार के नतीजे में अल्लाह ताला ने उसको हमेशा हमेशा के लिए राधे दरगाह कर दिया। আল্লাহ জলে জালালু ফেরেশতাদের ওই মহলই আদমকেও তৈরি করলেন, নিজের কুদরতি হাতে তৈরি করলেন। তার ভিতরে অনেক যোগ্যতা, ইস্তেদাদ, বিবেচনা, বুদ্ধি সব দিয়ে আল্লাহ তাআলা বানাইলেন। আর তারপরে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাঝে শয়তানও যেখানে অবস্থান করতেছিল সবাইকে একসঙ্গে হুকুম দিলেন, মানুষের সামনে সম্মানের জন্য ঝুঁকে যাও, সম্মানের সিজদা করো। ফেরেশতারা তো সকলে আদেশ এক বাক্যে পালন করলো, একসঙ্গে সম্মিলিতভাবে সম্মানের সিজদা করে দিল যে আল্লাহর হুকুম পালনের তে। শয়তান অস্বীকার করে বসলো। শয়তান বলে আনা খায়রুম মিনহু, আমি তো তার চেয়ে উত্তম, আমি তার সামনে কিভাবে সম্মানের সিজদা করব? উত্তম তো সম্মান করে না, সম্মান তো উত্তমকে করা হয়। কাজে সে আল্লাহ তাআলার সামনে আল্লাহর হুকুম পালন করতে অস্বীকার করলো আদম সন্তানকে, আদমকে। चुनांचे ये शैतान जब राधे दरगाह कर दिया गया तो इसने अल्लाह ताला से क़यामत तक की ज़िंदगी मांगी और अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह आप मुझे इख्तियार दे दे ताकि मैं तेरे बंदों को तेरे रास्ते से गुमराह करूं। अल्लाह ने कहा कि जाओ, तुम्हें इजाज़त है। चुनांचे उसने अल्लाह के सामने कसम खाई कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से मैं तुम्हें इन बंदों को गुमराह करूंगा और इनमें से आप अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह रब्बुल ने फरमाया, ओ मलऊन, अगर तुम मेरे बंदों को आगे पीछे से, दाएं बाएं से गुमराह करेगा तो मैं अपने इन बंदों की ऊपर नीचे से हिफाजत करूंगा और जो मेरे बंदे मेरे फरमादारी पर आ जाएंगे मैं उन्हें हमेशा की जन्नत के अंदर दाखिल करूंगा। শয়তান ওখানেই হিংসার বশবর্তী হয়ে গেল যে আমার থেকে বেশি সম্মানী না করেও সম্মান দেখাবার হুকুম দিল এ আদমকে আমার পরে। আর আল্লাহ তাআলা এই কারণে আমার উপরে লানত বর্ষণ করলেন, আমি অভিশপ্ত হয়ে গেলাম। তো সে হিংসার বশবর্তী হয়ে গেল। সে বলে যে আল্লাহ, যার কারণে আপনি আমাকে অভিশপ্ত করলেন তাকে তার আগে পিছে ডাইনে বামে সব দিক থেকে চক্রান্ত করার জন্য আমাকে পারমিশন দেন, আমাকে অধিকার দেন। তো আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার খালেস বান্দা তো তোমার চক্করে পড়বে না যে পরে তাকে তুমি গুমরাহ করতে, তোমার জন্য পারমিশন আছে। কিন্তু যে আমার বান্দা আমার দিকে ঝুঁকবে আর আমাকে স্মরণ করবে, আমার দিকে ক্ষমা চেবে, আমি তার সব অপরাধকেই ক্ষমা করে দেব। तो ये दो दुश्मन हमारे, एक तो हमारा नफ्स है, दूसरा शैतान है। इन दोनों दुश्मनों को दुश्मन समझ करके इनके मकर और फरेब से बचना और अल्लाह उसके रसूल की इताअत पर आना, इसके लिए अल्लाह ने नबियों का सिलसिला चलाया। দুই শয়তান, দুই দুশমন আমাদের সঙ্গেই থাকলো। একটা হলো আমাদের নিজস্বই মন, স্বভাব, চরিত্র, নিজস্ব চিন্তা ভাবনা, এর ভিতর থেকে আমাদের জন্য নিজের ক্ষতি করার মতো চিন্তাধারা তৈরি হয়ে যায়। আরেকটা হলো শয়তান। এই দুই দুশমন থেকে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহ তাআলা একটা সুন্দর নূরানি ব্যবস্থা করলেন। ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলা নবীদের সিলসিলা কায়েম করলেন। নবীরা এসে ধোঁকা থেকে সচেতন করার জন্য মেহনত করলেন এবং তারা আত্মরক্ষা করার উপায় বলে দিলেন। এবং নবীদের সঙ্গে যাদের নবীদের কথা মেনে নিল তারা এই দুশমনের ক্ষতি থেকে বেঁচে, ধোঁকা থেকে বেঁচে আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান নিয়ে আসবে। अल्लाह का पहला पैगाम नबियों के ज़रिए से अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया गया कि अल्लाह ने इस इंसान को इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। फरमाया गया, मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ लियअरफून, कि हमने इंसान और जिन्नात को इस दुनिया के अंदर इसलिए पैदा किया है ताकि इस दुनिया की ज़िंदगी में रह करके अल्लाह की ज़ात को पहचाने और पहचान करके अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारे। আল্লাহ জল্ল জালালুহু নবীদের যে সিলসিলা কায়েম করলেন, সেই নবীগণ এই জগতে এসে সব মানুষকে সঠিক পন্থা, সঠিক পথ দেখাইতে শুরু করলেন। আর উদ্দেশ্য বললেন, ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন আই ইল্লা লিয়ারিফুন। ওই যে এই জিন্ন ইনসানকে আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার মারিফত অর্জনের জন্য এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য, আল্লাহ তাআলাকে চিনে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে, এই উদ্দেশ্যেই জিন্ন ইনসানকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছে। इस इंसान को बराबर मुतवज्जे करने के लिए अल्लाह ने कुरान के अंदर ये आयत नाज़िल फरमाई और अल्लाह ताला ने मुतवज्जे किया, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना तुरजऊन। ए इंसान, तेरा क्या ख्याल है, तेरा क्या गुमान है कि हमने तुझको दुनिया के अंदर
यूं ही बेकार पैदा कर दिया है। तुम्हारे दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं। नहीं नहीं, हमने तुमको दुनिया के अंदर एक मकसद के साथ पैदा किया है। और सुनो, तुम्हें दोबारा लौट करके हमारे पास आना है। আল্লাহ জাল্লা জালালু কোরআনে পাকে মানুষকে সাবধান করার জন্য আয়াতও নাযিল করলেন। আফাহসিব আন্নামা খালাকনাকুম আবাসা ওয়া আন্নাকুম ইলাইনা লা তুরজাউন। তোমরা কি এই কথা মনে করো যে অযথা বেকার আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আর এটা কি ভাবতেছো আবার আমার কাছে ফিরে আসবে না? কখনো এরকম নয়। বেকারও করি নাই আর ফিরে আসবে না এমনও নয়। কার্যকর একটা কারণ আছে আর ফিরাও আসতে হবে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সাবধান করেছেন যেন আমরা আমাদের মকসদের উপরে উঠি এবং ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিই। और फरमाया गया कि मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये इंसान, हमने तुझको इस ज़मीन से पैदा किया है, दोबारा इस ज़मीन में ले जाएंगे और फिर दोबारा इस ज़मीन से तुम्हें निकालेंगे और तुम सबको अपने पास खड़ा करेंगे। কোরআনে পাকে আল্লাহ তাআলা আরো সাবধান করেছেন, মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফীহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। এই মাটির থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, মাটির নির্যাস থেকে, আবার মাটিতে তোমাদেরকে দাফন করাবো, আবার সেই মাটি থেকে তোমাদেরকে আবার পুনরুত্থিত করাবো, আবার আমার কাছে আবার ফিরে আসবে। और फरमाया गया कि ये इंसान दुनिया में जो कुछ तू कर रहा है, तेरे सारे आमाल अच्छे बुरे सब महफूज हो रहे हैं। जो कुछ तू कर रहा है तेरे आमाल महफूज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तेरी दुनिया की ज़िंदगी के ये आमाल पानी पर बनाई हुई तस्वीरें हैं कि एक तरफ से पानी की तस्वीर बनाते जाओ पीछे मिट्टी जावे। ऐसा नहीं है, बल्कि इस ज़मीन के अंदर जो कुछ तुम अमाल कर रहे हो वो तुम्हारे अमाल महफूज हो रहे हैं। लिहाजा कल क़यामत के मैदान में वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा के बराबर भी खैर लेकर के आएगा वो भी अपने उस खैर को देख लेगा, और जो जर्रा के बराबर शर लेकर के आएगा वो भी अपने शर को देख लेगा। আল্লাহ ভুলাই দেওয়া হবে না, কোনোটাই হারাই যাবে না, কোনোটাই এরকম না যে যার কোনো আর পুনর্বিবেচনা নাই, পুনর্হিসাব নাই। হ্যাঁ, বরং ওমাই আমাল মিসকাল যাররাতিন খায়রান ইয়ারা ওমাই আমাল মিসকাল যাররাতিন শাররান ইয়ারা। এখানে যে কোনো একটা সামান্যতম কোনো ভালো কাজ করবে সেটাও সে তার সামনে সম্মুখে উপস্থিত পাবে, দেখতে পাবে। আর সামান্যতম কোনো মন্দ করবে সেটাও তার সামনে সে উপস্থিত পাবে, দেখতে পাবে। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के सारे आमाल को महफूज करने के लिए नेकियां और बुराइयां दोनों लाई के फरिश्तों को अल्लाह ने इंसान के कंधों को मुकर्रर किया हुआ है। दाएं तरफ का फरिश्ता जो है नेकियां लिखता है और बाएं तरफ का फरिश्ता ये बुराइयां लिखता है। और कल क़यामत के मैदान में हम में से हर एक को उसका नाम अमाल दिया जाएगा और कहा जाएगा इकरा किताबक कफ़ा बेनफ्सिका अल-यौम अलैका हसीबा। और हर एक अपने नाम अमाल को दे करके कहेगा मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरा। अरे इस नाम अमाल को क्या हो गया है, इसने ना छोटे गुनाह को छोड़ा ना बड़े गुनाह को छोड़ा है। जो कुछ दुनिया के अंदर हमने किया था सब लिखा पड़ा है। এবং আল্লাহ জাল্লা জালালুহু মানা হলো বান্দার আমলকে লিপিবদ্ধ করার জন্য, সংরক্ষণ করার জন্য এক সুন্দর ব্যবস্থাপনাও করেছেন। প্রত্যেকের সঙ্গেই তার নিজের কাঁধেই ফেরেশতা তার সঙ্গে অবস্থান করতেছে। ডাইনে নেকি লেখার ফেরেশতা, বামে গুনাহ অপরাধ লেখার ফেরেশতারা তার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করতেছে। এবং এরকমভাবে যখন সে তার জীবন পার করবে আর সব কিছু শেষ করে দিয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হবে, তো আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে ঘোষণা হবে ইকরা কিতাবাকা ওয়া কাফা বিনাফসিকা আল-ইয়াওমা আলাইকা হাসিবা। তোমার জন্য যা লেখা হয়েছে, তুমি যা করছো সব তোমার সামনে উপস্থিত। তুমি তাকে নিজেই পড়ো আর তুমি নিজেই নিজের হিসাব করতে পারবে, নিজেই বুঝতে পারবে তোমার জন্য কি হওয়া উচিত এবং তুমি কি কর্ম করে আসছো। इसलिए इस दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह ने अपनी ज़ात के तारुफ के लिए, अल्लाह ने अपनी ज़ात को पहचानवाने के लिए कि ये इंसान अल्लाह की ज़ात को पहचाने, उसकी सिफात को पहचाने, उसकी कुदरत को जाने, उसके कादिर मुतलक होने को जाने, उसके अलीम व खबीर होने को जाने। उसके लिए अल्लाह तबारक तआला ने इस पूरी कायनात के अंदर मुख्तलिफ लाइनों की मखलूक़ात को पैदा करके अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी ज़ात के तारुफ के लिए ये मखलूक़ात पैदा की और कहा कि ये इंसान मेरी बनाई मखलूक के अंदर तू गौर करेगा तो मेरी ज़ात का तू तारुफ हासिल कर लेगा। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু চিনবার জন্য আল্লাহ তাআলা সুন্দর
সাবলীল এবং সহজ ব্যবস্থা করেছেন। সৃষ্টি জগৎকে বৈচিত্র্যময় করে আল্লাহ বানাইছেন। কোনোটা একরকম, কোনোটা অন্যরকম, কোনোটা কালো, কোনোটা ফর্সা, কোনোটা প্রকার প্রকারের রং, বৈচিত্র্যময় তার সৃষ্টি জগতের মধ্যে আল্লাহ তালার কুদরতের নিশানি আল্লাহ তালা ছড়াই দিয়েছেন। বিরাজমানের জগতের মধ্যে আল্লাহ তালা পর্যন্ত পৌঁছার সামান আল্লাহ তালা বিস্তারিতভাবে ছড়াই দিয়েছেন। যদি আল্লাহ তালার এই সৃষ্টির মধ্যে কেউ ভাবে চিন্তা করে যে এরকম কিভাবে হইল, তো সে সোজা এক আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে যে এর কোনো পিছনে স্রষ্টা আছে, কোনো কারিগর আছে, তিনি সব কিছু করেছেন। আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার এই ব্যবস্থা আল্লাহ তালা নিজেই করেছেন। আল্লাহ তালা মারিফত অর্জনের জন্য। अल्लाह की ज़ात अजीम है, बड़ी है, तो कितनी बड़ी है। तो अल्लाह की अज़मत की बड़ाई को समझने के लिए अल्लाह की बनाई मखलूक़ात में हम गौर करें तो इससे पता चलेगा कि वो अल्लाह कितनी अज़मत वाला है, कितना बड़ा है। अल्लाह ने एक मखलूक पैदा की, फरिश्तों में एक फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बनाए हुए फरिश्ते हैं, लेकिन ये अपने जिस्म के एतबार से और अपने परों के एतबार से इतने लंबे चौड़े हैं कि अगर ये अपनी असली हालत में आ जाए तो इनका सर 7वें आसमान के ऊपर हो, ज़मीन पैर 7वें ज़मीन के नीचे हो, 600 बदन में पर हैं, 4 पर फैला दे तो सारी दुनिया इनके पर के नीचे आ जाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की बनाई एक मखलूक जिब्रील अमीन जैसा फरिश्ता अगर वो इतना लंबा चौड़ा है तो इससे हम अंदाजा लगाएं वो अल्लाह जितने जिब्रील अमीन जैसे फरिश्ते को पैदा किया है तो वो अल्लाह कितना बड़ा होगा। আল্লাহ হলো আল্লাহ তালার পরিচয়ের জন্য, আল্লাহ তালার বিশালত্ব, আল্লাহ তালার আজমতকে চিনার জন্য বড় বড় মাখলুক সৃষ্টি করে আমাদের সামনে আল্লাহ রেখে দিয়েছেন। জিবরাইল আলাইহিসসালাম আল্লাহ তালার এক ফেরেশতা, এক মাখলুক, এক সৃষ্টি। যে জিবরাইল আলাইহিস সালাম নিজ আসল রূপে যদি সে আত্মপ্রকাশ করেন তো ওনার মাথা সপ্ত আসমানের উপরে চলে যাবে আর ওনার পাও সপ্ত জমিনের নিচে চলে যাবে। আর 600 পাখা বিশিষ্ট আল্লাহ তাআলা এই ফেরেশতা মাখলুক। তা আমাদের যদি 4টা পাখা ছড়ায় দেয় তাহলে সমস্ত জমিন আসমান ওই 4 পাখার নিচে ঢাকা পড়ে যাবে। 4 পাখাই এত পরিধি আর এত বিস্তার রয়ে গেছে। তো আল্লাহ তাআলা যাকে এত বড় মাখলুক বানাইছেন, যার কদ কামত এত বড়, যার গায়ের পশম এত বেশি আর এত শক্তিশালী, তো স্বয়ং আল্লাহ যিনি তাকে বানাইছেন তিনি কত শক্তিশালী। अल्लाह ने उनको जो ताकत दी है, एक कौम इस दुनिया में आई, कौम लूत, उन्होंने अपने नबी की बात को नहीं माना, अल्लाह की नाफरमानियां की। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जाओ उस बस्ती को पलट दो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अपने 600 परों में से एक पर के एक कोने को उस बस्ती के किनारे से बस्ती के जमीन के नीचे डाला और पूरी बस्ती को अपने पर ले लिया और आसमान से इतना करीब किया कि उस बस्ती की कुत्ते की आवाज़ और मुर्गे की आवाज़ आसमान पहुंच गई थी। वहीं से पलट दिया और सारे के सारे तमाम बर्बाद हो गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये करने में कोई मशक्क़त, कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ी, बहुत आसानी के साथ ये काम कर दिया। ऐसी ताकत वाला फरिश्ता अल्लाह ने पैदा किया, तो इससे अंदाजा लगाया जाए कि अल्लाह के पास कितनी बड़ी ताकत है। আর জিবরাইল আলাইহিস সালামের গঠন, জিবরাইল আলাইহিস সালামের আসল অবয়বের বিবরণ তো শুনলাম, কিন্তু ওনার গায়ের শক্তির বিবরণ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। তার আলামত, তার কার্যকারিতা দেখে বোঝা যায় যে ওনার গায়ে আল্লাহ শক্তি কত দিয়েছেন। যে কওমে লূত, যারা আল্লাহ তাআলার নাফরমানির ভিতরে ডেটে রইল, আল্লাহ তাআলার নবীর কথা মানলই না, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে একসময় আযাব দেবেন, ধ্বংস করবেন, ফয়সালা করে ফেলবেন। আর সে ফয়সালার বাস্তবায়নের জন্য জিবরাইল আলাইহিসসালামকে পাঠাইলেন। জিবরাইল আলাইহিসসালাম নিজের একটা পাখার একটা কোনা দিয়ে তাদের জমিনের নিচে ঢুকাই দিলেন, আর সেই পুরা জমিন, পুরা অধিবাসী, পুরা পশু পাখি সব সহ, তাদের গৃহপালিত পশু সহ এতখানি উপরে নিয়ে গেলেন যে আসমানের কিনারায় পৌঁছে গেল। আর সে আসমানের বাসিন্দারা তাদের জানোয়ারের, গাদা, কুকুরের ডাক পর্যন্ত শুনতে পায়, এতখানি নিকটে নিয়ে গেল।
আর সেখান থেকে আল্লাহ তাআলা উল্টা করে ফেলে দিলেন, জিবরাইল আলাইহিস সালাম উল্টা করে ফেলে দিলেন যে সমস্ত বস্তি একসঙ্গেই ধ্বংস হয়ে গেল। তো যার গায়ের একটা পাখার একটা কোণার ভিতরে এত শক্তি, এত জমিন সহ, এত অধিবাসী সহ, এত মানুষ সহ, এত পাহাড় পর্বত সহ বহুত সহজে সংক্ষেপে এত বড় কাজ করে ফেললেন, তো তার পুরা গায়ের শক্তি কত, আর যে আল্লাহ তাআলা তাকে বানাইছেন তার শক্তি কত। हजरत मीकाईल इस्लाम अल्लाह के एक फरिश्ते हैं। इस पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने 3 हिस्सा पानी बनाया है और 1 हिस्सा खुश्की का है। दुनिया में कितने बड़े बड़े समंदर हैं, समंदर के किनारे आप खड़े होकर देखें तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी है, कैसा ठाठे मारता हुआ समंदर, उसकी लहरें, कितना पानी है। तो पूरी दुनिया में 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा खुश्की है। अल्लाह ने हज़रत मीकाईल सलाम एक फरिश्ता बनाया है। अगर ये पूरी दुनिया का पानी, तमाम समंदरों का, तमाम दरियाओं का और तमाम झीलों का पानी इकट्ठा करके सब हज़रत मीकाईल सलाम के सर पर रख दिया जाए तो सारा पानी उनके सर में समा जाए, एक कतरा भी पानी उनके सर के बाहर नहीं गिरेगा। तो जिसका सर इतना बड़ा तो उसका जिस्म कितना बड़ा, और उस ऐसे फरिश्ते का बनाने वाला अल्लाह कितना बड़ा। আল্লাহ জাল্লা জালাল আরেক ফেরেশতা বানাইছেন মিকাইল, মিকাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। এই যে দুনিয়াতে আমরা আমাদের আন্দাজ করার জন্য, ধারণা করার জন্য একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে, আসলে তো আমাদের ধারণার বাইরে এগুলো সব। এই যে পানি, জমিনে কত পানি আল্লাহ বানাইছেন, এই সমস্ত দুনিয়ার 3 ভাগ পানির মধ্যেই ঢাকা আর 1 ভাগ মাত্র শুকনা আছে। সেই 1 ভাগ জমিন কত বড়, কত মানুষ সেখানে বাস করতেছে, কত ময়দান, কত মরুভূমি, কত পাহাড় পর্বত, কত খালি। আর 3 ভাগ যে পানি সেটার পরিমাণ কত বেশি, কত বড় বড় সমুদ্র, সমুদ্রের কিনারে দাঁড়ায় চাইলে কোথাও কিনারাই নজর আসে না, এত পানি, অথই পানি। হ্যাঁ, এরকম গর্জন করতেছে পানি, পানি আর পানি। এরকম 7 সমুদ্র, এরকম নদী নালা, সমস্ত পুকুর, সমস্ত ঝিল, সমস্ত দুনিয়াতে যত পানি আছে সব পানি যদি মিকাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মাথার মধ্যে দেওয়া হয় তো 1 ফোঁটা পানি জমিনে পড়বার মতন পানি থাকবে না, সব ওনার মাথাতেই শুকায় যাবে। আল্লাহু আকবার। তো যার এরকম মাথার গঠন এত বড়, এত পানি যার মাথা থেকে নিচে পড়ারই সুযোগ পাচ্ছে না, সেই ফেরেশতার গঠন কত বড়, আর সেই ফেরেশতা যিনি বানাইছেন সে আল্লাহ তাআলা কত বড়। इसलिए मेरे भाई अल्लाह ने इन सारी मखलूक़ात को अपनी ज़ात के तारीफ़ के लिए पैदा किया है ताकि ये इंसान अल्लाह को जाने और पहचाने और उसकी अदब की बड़ाई अपनी बना करके इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह का हुक्म पूरा करे। আল্লাহ জাল্লা জালালু এত বড় বড় সৃষ্টি কেন করলেন? বলে এত বড় বড় সৃষ্টি মানুষ যেন আল্লাহ তাআলাকে সহজে চিনতে পারে, এই জন্যই করলেন। এই বড় বড় মাখলুক দেখে আল্লাহর বড়ত্ব অনুধাবন করা সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব অনুধাবন করলে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে, আল্লাহ তাআলাকে মেনে নেবে, যেটা তার নিজেরই সফলতার কারণ হবে। আল্লাহ তাআলা এই জন্যই আল্লাহর মারিফাতের অর্জনের জন্য বড় বড় সৃষ্টিকে আল্লাহ তাআলা জগতে বানায়া সৃষ্টি করে আমাদের সামনে রেখে দিয়েছে। अल्लाह ने कुरान में बयान किया, ए इंसान अगर तू अपनी ज़ात के अंदर गौर करे तो तुझे मेरी कुदरत समझ में आ जाएगी कि अल्लाह कैसी कुदरत वाला है। फरमाया कि औफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अगर तुम अपने आप के अंदर गौर करो, अपनी ज़ात में गौर करो तो तुम्हें अल्लाह की कुदरत की बड़ाई समझ में आ जाएगी। তারপরে আল্লাহ তাআলা দূরে দূরে তো বড় বড় মাখলুক বানাইছেন, যার বিবরণ কিছুটা আমরা এখন শুনলাম। সমস্ত মাখলুকের বিবরণ তো এখানে হয়নি, সম্ভাবনা এর চেয়েও কাছে, যে এত দূরে ভাবে না, এত দূরে বুঝে না, এত দূরে ভাবতে পারে না, ঠিক আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন অফি আনফুসিকুম আফালা তুবসিরুন, তুমি যদি তোমার নিজের গঠনে চিন্তা করো, যিনি তোমাকে বানাইছেন আর এত কৌশলে বানাইছেন, এত গুণাগুণ দিয়ে বানাইছেন, এত বৈচিত্র্যময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন, প্রত্যেক অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন ফাংশন, ভিন্ন ভিন্ন কাজ দিয়েছেন, প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্যে বিভিন্ন ভিন্ন রং রূপ দান করেছেন, সবগুলির ডিজাইন আলাদা আলাদা, সবার অঙ্গ একরকম না, সবার চুল একরকম না, সবার চক্ষু একরকম না, সবার চেহারা একরকম না, সবার আঙ্গুলের ছাপ একরকম না, সবার গলার আওয়াজ একরকম না, সমস্ত স্বভাব চরিত্র একরকম না, রক্তের গ্রুপ একরকম না,
ভিন্ন ভিন্ন এই তোমার সৃষ্টির মধ্যে তুমি যদি চিন্তা করো তাতেই তুমি বুঝে যাবা আল্লাহ তাআলা কত মহান কত বড়। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने इंसान को आंखें दी है, ये आंखें देखने के लिए दी है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसी कुदरत वाला है तो चाहे तो आंख के जरिए से दिखलाए और आंख को खोल करके दिखलाए, और चाहे तो अल्लाह ताला आंख को बंद करके दिखलाए, क्योंकि दिखलाना ये अल्लाह की सिफत है, ये आंख की ताकत नहीं है। अल्लाह ने आंख को देखने के लिए जरूर बनाया है, लेकिन वो अल्लाह दिखाने में आंख का मुताज नहीं है। चाहे तो आंख के जरिए से दिखलाए और चाहे तो आंख को बंद करके दिखलाए। हम आंख से पूरी आंखों से भी देखते हैं, और हमें का जब सोता है तो खान में आंख बंद होती है और ख्वाब में भी हम सब कुछ आंख बंद होने की हालत में देखते हैं। আল্লাহ আমাদের অঙ্গের মধ্যে চক্ষু একটা অঙ্গ দিয়েছেন, যে চক্ষু দ্বারা আমরা দেখি, দেখার কাজে ব্যবহার হয়। বস্তুর গঠন, বস্তুর রং, বস্তুর অবয়ব, বস্তুর অবস্থান, বস্তুর জিনিসগুলোকে আমরা এতে দেখতে পাই। কিন্তু দেখার জন্য আল্লাহ তাআলা চক্ষু বানাইছেন, কিন্তু দেখাইবার জন্য আল্লাহ তাআলা চক্ষুর মুখাপেক্ষী না। দেখানোর কাজ তো আল্লাহ স্বয়ং নিজের সিফতের দ্বারা করেন। আল্লাহ তাআলা যদি দেখাইতে চান তো চক্ষু দিয়েও দেখাইতে পারেন, চক্ষু ছাড়াও দেখাইতে পারেন, চক্ষু বন্ধ করেও দেখাইতে পারেন। চক্ষু জাগরিত অবস্থায় আমরা যা দেখি, যখন ঘুমন্ত অবস্থায় আমরা দেখি, তখন চোখের কোনো অবস্থান থাকে না, চোখের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। অথচ ঘুমের ভিতরে স্বপ্ন যুগে আমরা সব কিছুই দেখি, অথচ চক্ষুই সেখানে থাকে না। দেখানোর কাজটা আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিজের চক্ষু দিয়েও দেখাইতে পারেন, চক্ষু ছাড়াও দেখাইতে পারেন। আমাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এই কুদরতের নিশানি আল্লাহ তাআলা রাখছেন। इसलिए मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मक्के में पैदा किया और अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमाई। 13 साल मक्की ज़िंदगी में अल्लाह के नबी ने नबूवत का काम किया, लेकिन मक्के वालों की तरफ बराबर मुखालफत होती रही। एक दिन मक्के वालों ने आपके कत्ल के प्लान बनाए, तो जिस दिन उन्होंने कत्ल का प्लान बनाया, 12 नौजवानों को हुजूर के घर के चारों तरफ खड़ा कर दिया कि जिस वक्त में हुजूर अपने घर से निकले, सब मिल करके हमला करके हुजूर को अलैहिद बिल्लाह कत्ल कर दो। मेरे भाइयों, इस प्लान के तहत 12 नौजवानों को खड़ा कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी को हुक्म दिया कि नबी जी, अब आप मक्के से हिजरत करके मदीना चले जाओ। अल्लाह के इल्म कि 12 नौजवान नंगी तलवारों के साथ चार को चौबंद होकर के खड़े हैं, और जब मेरा महबूब निकलेगा तो सब एक बार की हमला करके मेरे महबूब को कत्ल कर देंगे। ये अल्लाह के इल्म है, लेकिन अल्लाह जानता है कि नहीं, ये सब कुछ के बावजूद कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि सब कुछ अल्लाह अपनी कुदरत से करता है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने इन 12 नौजवानों को अंधा नहीं किया कि उनकी आंखें खत्म कर दी हों, उनको अंधा नहीं किया, उनके हाथों को मफलूज नहीं किया, उनके पैरों को जमीन में धसाया नहीं, उनको मौत के घाट नहीं उतारा। अल्लाह ऐसा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। ना उनकी आंखों की रोशनी खत्म की, ना उनका हाथ खराब किया, ना उनके पैर खराब किए, ना उनका दिमाग खराब किया, ना जमीन में धसाया, ना ये किया। और ना अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए जिब्रील को हुक्म दिया कि जिब्रील जाओ, मेरे महबूब को अपने उसके मकान से बुराक सवारी बिठा करके उनके दरमियान से ऐसी तेजी से निकल जाओ कि अगर वो हमला भी करना चाहे तो हमला ना कर पाए। ये भी अल्लाह ने नहीं किया। ना जिब्रील अमीन के जरिए से हुजूर को आपके मकान से उठा करके मदीने पहुंचाया, ना हुजूर को आपके मकान से उठा करके आसमान पर उठाया, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी जी आप इनके दरमियान से निकलो, आप इनके दरमियान से निकलो। हम अल्लाह हैं, हम रब हैं, हम खालिक हैं, हम मालिक हैं। जो कुछ दुनिया में जो कुछ होता है सब हमारे इरादे से होता है, हमारे इरादे के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये बावजूद इसके कि नंगी तलवारों के साथ आए, ये आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अल्लाह ने उनके दरमियान से हुजूर को निकलने का हुक्म दिया। हुजूर उनकी खुली आंखों के सामने से
उनके सामने से निकल गए, बल निकले ही नहीं बल्कि उनके सरों पर मिट्टी डालते हुए तशरीफ ले गए। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নিজের কুদরতের বহিঃপ্রকাশও করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে মেহনত করেছেন 13টি বছর। আর কুরাইশ আর শত্রুতা করে অত্যাচার জুলুম অত্যাচারের শেষ সীমানায় পৌঁছায় দিয়েছে। তো আল্লাহ তাআলা হুকুম দিলেন হিজরত করার জন্য। আর হিজরত করার হুকুম দিলেন তার আগেই কুরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতলের জন্য পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলছে। আর এই পরিকল্পনা এত তাদের মন ধারণামতো এত সুষ্ঠু করলো যে তারা একজনে কাউকে কতল করে দিবে না, তারা 12 গোত্রের 12 নওজওয়ানকে ফয়সালা করলো, যারা বড় শক্তিশালী, বাহাদুর, সাহসী, উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরকে ঘেরাও দিয়ে খাড়া করাই দিল। আর আল্লাহ তাআলা ওই সময়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজরতের জন্য বের হওয়ার আদেশ দিলেন। এবং এই আদেশের জন্য আল্লাহ তাআলা এরকম করলেন না যে তাদের সবাইকে অন্ধ করে দিলেন, যারা আমার চোখে দেখতেছে না। আল্লাহ তাআলা এরকম করলেন না যে তাদের হাত অচল করে দিলেন, যে তারা হাত উঠাইতে পারতেছে না। এরকমও করলেন না যে তাদের পাও জমিনে ঢুকাই দিলেন, যে তারা নড়তে পারতেছে না। তাদের সঙ্গে এরকম কিছুই করলেন না, এমনকি তাদেরকে মওত দিয়ে দিলেন না, তাও করলেন না। তাদেরকে সহি সালামতে যেভাবে ছিল সেভাবে। আর এমনও করলেন না যে জিবরাইল আলাইহিস সালামকে পাঠাই দিলেন, যে জিবরাইল যান, আপনি আমার হাবিবকে নবীকে বোরাকের মধ্যে উঠায় নিয়ে আসেন, এত দ্রুত গতি হবে যে তারা ধরতেই পারবে না। না, এগুলিও করলেন না। আল্লাহ তাআলা স্বাভাবিক গতিতে স্বাভাবিকভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ঘেরাওয়ের থেকে বের হওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিকভাবে আদেশ পালন করে আল্লাহর উপরে আস্থা রেখে বের হইলেন, এবং এমনভাবে বের হলেন যে এই শত্রুরা এখানে যে দাঁড়াই রইল, তারা ওনাকে আক্রমণ করবে তো দূরের কথা, আরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চোখে, তাদের মাথায় বালি মেরে দিলেন, মাটি মেরে আসলেন। এটা বড় বেইজ্জতি, লাঞ্ছনার কথা হয় যে একজন সামনে থেকে পলায় যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে, আর শত্রুরা শত্রুদের মাথায় মাটি মেরে যাচ্ছে। এটা আরও বেশি লাঞ্ছনার কারণ। আল্লাহ তাআলার আদেশে স্বাভাবিকভাবেই ওনাকে তাদের মাথায় মাটি মেরা বের করে নিয়ে গেলেন। কিছুই তারা বিগড়াইতে পারলো না, কিছুই তারা করতে পারলো না, কিছুই তারা ধরতেই পারলো না, কেন আল্লাহ তাআলা নিজের কুদরত দ্বারা যা চান তাই করতে পারে। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की ज़ात को पहचानें कि वो बड़ी अज़मत वाला है, बड़ी कुदरत वाला है, सब कुछ कोई मालिक है। इज़्ज़त और ज़िल्लत उसी के कब्ज़े कुदरत में है, मौत और हयात को वही मालिक है। वो ऐसी कुदरत वाला है तो चाहे तो मौत की शक्ल में ज़िंदगी दे दे और ज़िंदगी की शक्ल में मौत दे दे। ये सब कुछ का तने तना मालिक अल्लाह है। এই জন্যে আমরা আল্লাহ তাআলার কুদরতকে চিনি, আল্লাহ তাআলার সামর্থ্যকে, ক্ষমতাকে বুঝি, যে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু যেমন চান, যখন চান, যার জন্য চান, যতটুকু চান ততটুকু যখন যেভাবে ইচ্ছা করতে পারেন। আল্লাহ তাআলার কুদরতেরই এগুলি প্রমাণ, আল্লাহ তাআলার ক্ষমতারই প্রমাণ। আল্লাহ তাআলাকে চিনবার জন্য এগুলি ওসিলা এবং মাধ্যম। আল্লাহ একাই সব করেন এবং সব কিছু সবসময় করতে সক্ষম। আল্লাহ তাআলাকে চেনার জন্য এই ঘটনাবলী আমাদের জন্য নিদর্শন। नबियों के ज़रिए से मौत के बाद की ज़िंदगी की अल्लाह ने खबर दिलाई। इसलिए तमाम अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम ने आकर के अपने ज़माने के इंसानों को मौत के बाद की खबर की ज़िंदगी, क़यामत की ज़िंदगी, जन्नत और जहन्नम के अहवाल नबियों ने तफसील के साथ अपने ज़माने के इंसानों को बताया और इससे डराया कि अगर तुम इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के हुक्म को, नबी के तरीके पूरा करोगे तो मौत के बाद की ज़िंदगी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी, और अगर ऐसा ना किया तुमने तो दुनिया की ज़िंदगी भी बर्बाद होगी और मौत के बाद की जो ज़िंदगी आएगी वो हमेशा हमेशा की ऐसी बर्बादी होगी कि उसमें फिर कभी राहत नहीं मिलेगी। আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নবীগণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এই সংবাদও মানুষকে দিয়েছেন যে তোমরা আল্লাহ তাআলাকে চিনো, আল্লাহ তাআলাকে মানো, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সুসম্পর্ক কায়েম করো। তাইলে শুধু এই জীবন না, এই জীবনের পরে, মওতের পরের থেকে আনেওয়ালা অনন্তকালের জীবনও তোমাদের জন্য খুশগওয়ার, সুন্দর ও সাবলীল সুন্দর হবে এবং তোমাদের সমস্ত আশা চাহিদা পূরণ করে দেওয়া হবে। আর যদি তোমরা ব্যতিক্রম করো তাহলে তোমাদের আনেওয়ালা দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের কোনো শান্তি, নিরাপত্তা পাবে না, আর আখিরাতের জীবনও অনন্তকালের জন্য বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত হয়ে যাবে। সব রকমের সমস্যার সম্মুখীন হইতে হবে, কোনো সংকট থেকে বেরোতে পারবে না। এই সংবাদ নবীগণ এসে দুনিয়াতে সব মানুষকে দিয়েছে। हमारे नबी जब तशरीफ लाए तो अल्लाह ने आपके ज़रिए से भी इन बातों की खबर दिलाई, लेकिन हमारे नबी में और नबियों में फ़र्क हुआ कि
कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को मेराज में बुला करके जन्नत और जहन्नम को बिल मुशाहिदा अल्लाह ने दिखलाया। অন্যান্য নবীগণ তো এই সংবাদ দিছেনই, আমাদের রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ দিছেন। তবে অন্যান্য নবীর সঙ্গে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পার্থক্য এখানে, অন্যান্য নবীরা তো আল্লাহ তাআলার দেওয়া সংবাদ তাদেরকে শুনাইছেন, আল্লাহ তাআলার খবর শুনাইছেন, কিন্তু আমাদের রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং জান্নাত জাহান্নাম জীবদ্দশায় জীবন্ত অবস্থায় দেখে আসছেন, তারপরে এর সংবাদ আমাদেরকে দিয়েছেন। आप अपने घर पर तशरीफ फरमा है, अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील को, जिब्रील जाओ और जन्नत की सवारी लेकर के जाओ और मेरे महबूब को लेकर के आओ। আল্লাহ তাআলা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে জিবরাইল আমিনকে পাঠাইলেন এবং জান্নাতের সওয়ারি দিয়ে পাঠাইলেন, বলে যাও আমার নবীকে তুমি জান্নাতের সওয়ারিতে সওয়ার করে বেহেশতে নিয়ে আসো। आप मक्के मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस तशरीफ ले गए। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল মক্কা মুকাররমা থেকে সফর শুরু করলেন আর বাইতুল মুকাদ্দাস ফিলিস্তিনে যায় পৌঁছলেন। बैतुल मुक़द्दस में तमाम अम्बिया किराम इस्लाम को अल्लाह ने जमा फरमाया। আল্লাহ তাআলা সমস্ত সমস্ত নবীদেরকে সেখানে জমা করলেন। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच करके सारे नबियों की इमामत फरमाई। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৌঁছার পরে সমস্ত নবীদের ইমামতি করলেন। इसीलिए आपको इमामुल अम्बिया भी कहा जाता है। এই জন্যই রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইমামুল আম্বিয়াও বলা হয়, সমস্ত নবীদের ইমাম। फिर जिब्रील अमीन हुजूर को लेकर के पहले आसमान, दूसरे आसमान, सातवें आसमान तक पहुँचे। তারপরে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে জিবরাইল আমিন এরকম ভাবে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম আসমান পর্যন্ত পার হয়ে গেলেন। सातवें आसमान से ऊपर एक मकाम था सिदरतुल मुंतहा, वहाँ लेकर के पहुँच गए। সপ্তম আসমানের উপরে এক মাকামের নাম সিদরাতুল মুনতাহা, সেখানেও পৌঁছে গেলেন। वहाँ पहुँच करके जिब्रील अमीन ने कहा कि हुजूर अब यहाँ तक तो मैंने आपका साथ दिया, अब यहाँ से आगे आप अकेले तशरीफ ले जाए, यहाँ से आगे मैं आपके साथ नहीं जा सकता। জিবরাইল আলাইহিস সালাম ওইখানে পৌঁছার পরে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তো আপনার সঙ্গে এই পর্যন্ত আসলাম রাহাবারি করে, আল্লাহ পাকের আদেশ পালন করলাম, কিন্তু সামনে আর আমি যেতে পারবো না, আমি সক্ষম না, সামনের রাস্তা আপনাকে একাই আগাইতে হবে। हुजूर ने फरमाया जिब्रील ये क्या बात हुई, वहाँ से तो अब तक वे हमारे साथ रहे, अब यहाँ से साथ छोड़ते हो। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर यहाँ से एक बाल के बराबर भी मैं ऊपर उड़ जाऊँ तो अल्लाह की ज़ात की तजल्ली मेरे सारे परों को जला कर खाक कर देगी। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জিবরাইল কি ব্যাপার, এতক্ষণ আমার সঙ্গ দিলা আর এতক্ষণ আমাকে সঙ্গে নিয়ে আসলা, আর এখান থেকে আমাকে ছেড়ে দিয়ে একা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, কারণ রাসূলুল্লাহ আমার এ পর্যন্তই সামর্থ্য ছিল, আমার সামর্থ্যর হিসাব শেষ সীমানার মধ্যে আমি পৌঁছে গেছি, এখন আর আমার সামর্থ্যের মধ্যে নাই যে আগে বাড়া, এখন তো শুধু আপনার সামর্থ্য আছে, আমি যদি এর চেয়ে এক চুল আগে বাড়ি তো আল্লাহ তাআলার নূরের তাজাল্লিতে আমার সব পর জ্বলে ছারখার হয়ে যাবে। सुनाचे वहाँ से अल्लाह के नबी अकेले तशरीफ ले गए এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে आगे একাই বাড়লেন। और ये बात बता दी गई कि ये इंसान अगर अल्लाह के हकाम पर, नबी के तरीक़े पर आ जावे तो इस इंसान का मकाम फरिश्तों से भी बहुत ऊँचा है। এখানে এই ঘটনা থেকে এই কথা শিক্ষা পাওয়া যায়, যদি রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মধ্যে মানুষ আগে বাড়ে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা করে, তো তার মাকাম মর্তবা ফেরেশতাদের ঊর্ধ্বে উঠে যায়। फरिश्ते अल्लाह के एक मखलूक हैं लेकिन इंसान उनसे अफजल है। ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার এক পবিত্র মাখলুক, কিন্তু মানুষ তার চেয়ে উত্তম। अल्लाह ने इंसान को अपना खलीफा बनाया है। আল্লাহ তাআলা এই মানুষকে নিজের খলিফা বানাইছেন। इंसान की इबादत अपने नफ्स को दबा करके करता है तो इसकी इबादत में मुजाहिदा है, और फरिश्तों को अपनी इबादत के अंदर कोई मुजाहिदा नहीं है। মানুষ আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে, নিজের নফসের উপরে কাবু করে, নিজের নফসকে দমন করে মুজাহাদার সাথে তাকে ইবাদত করতে হয়। আর ফেরেশতাদের জন্য এই মুজাহাদা রাখেন না আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতারা ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি, উন্মুক্ত তাদের মানসিকতা ইবাদতের জন্য, তাদের কোনো নফসের মোকালাফাত নাই। এখানে ইনসানের সঙ্গে ফেরেশতাদের পার্থক্য। इसलिए इंसान दर्जात के एतबार से जिस मकाम पर पहुँच जाएगा फरिश्ते उस मकाम को नहीं पहुँच सकते। মানুষ মুজাহাদা করে, কোরবানি করে দরজা হিসেবে যে স্থানে পৌঁছতে পারবে, ফেরেশতারা কখনো ওই স্থান পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না। अल्लाह के नबी अल्लाह की बुलंद बारगाह में हाजिर हुए, बहुत करीब हुए। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, अल्लाह से बहुत करीब हुए और अल्लाह की बुलंद बारगाह में जाकर के अपनी तरफ से नजराना पेश किया और कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরেশতা জিবরাইল আলাইহিস সালামকে পিছনে রেখে আগে বাড়তে থাকলেন
আর আগে বাড়তে বাড়তে আল্লাহ তাআলার আদেশে, আল্লাহ তাআলার অনুমতিতে এই পরিমাণ কাছে হয়ে গেলেন যে একেবারে আল্লাহ পাকের সন্নিকট হয়ে গেলেন। আর সেখানে গিয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে হাদিয়া পেশ করলেন, বললেন আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যিবাত, যে আল্লাহ তাআলার জন্য সমস্ত তাহিয়াত, সমস্ত আল্লাহ তাআলার জন্য সমস্ত ইবাদতের সমস্ত তোহফা হাদিয়া পেশ করতেছি। अल्लाह की तरफ से महबूब को ये हदिया पेश किया गया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए मेरे महबूब, अल्लाह की रहमत और बरकत आपके ऊपर हो। कि अल्लाह ने अपने नबी को अपनी तरफ से हदिया पेश किया। জবাবে আল্লাহ তাআলাও হাদিয়া পেশ করলেন, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, ইয়া আল্লাহ আপনার নবী, আপনার উপর আল্লাহর রহমত এবং বরকত নাজিল হোক। আল্লাহ তাআলার তরফ থেকেও হাদিয়া পেশ করা হলো। उस मौके पर मेरे भाइयों, जबकि अल्लाह के नबी को अल्लाह का कुर्ब मिला हुआ है, अल्लाह की बुलंद बारगाह में पहुंचे हुए हैं, ऐसे मौके पर भी उस नबी ने अपनी उम्मत को फरामोश नहीं किया, भूले नहीं। उस मौके पर अल्लाह के नबी ने अल्लाह की उस रहमत में, उस सलामती में अपनी पूरी उम्मत को इन कलमात के साथ शामिल किया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ए अल्लाह वो रहमत वो सलामती जो इज्जत आपकी मेरी तरफ मुतवज्जह हुई है, ए अल्लाह वो रहमत और सलामती मुझ पर भी हो और क़यामत तक के आने वाले आपके सारे नेक बंदों पर भी हो। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই রকম নিকটবর্তী এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে গিয়েও নিজের উম্মতকে, আল্লাহর বান্দাদেরকে বলেন নাই যে আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, এই রহমত বরকত যা আমার প্রতি মুতাওয়াজ্জহ করেছেন আল্লাহ রব, এটা আমার জন্য হোক আর আপনার আমার উম্মতি এবং আপনার সমস্ত नेक বান্দাদের উপরেই হোক। जब फरिश्तों के इल्म में बात आई कि हुजूर ने अपनी तरफ से हदिया ये पेश किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात, अल्लाह ने इसके जवाब में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपनी उम्मत को शामिल करने के लिए यूँ फरमाया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। जब ये बात फरिश्तों के इल्म में आई तो तमाम आसमान के फरिश्तों ने बेजुबान होकर के कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। যখন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের মধ্যে এরকম হাদিয়ার বিনিময় হচ্ছে, ফেরেশতারা অবগত হইতেছে যে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের মধ্যে কি কথোপকথন হচ্ছে, কারণ সকলে তারা মনোযোগী ছিল কি হচ্ছে, কি ঘটতেছে এই সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিলেন। আর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যখন তাদের সঙ্গে এই লেনদেন হচ্ছে, তখন তারা সব অবগত হইল। তারা এক বাক্যে তখন সাক্ষী দিয়ে দিল, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। সকল ফেরেশতারা এক জবান হয়ে এই কালিমার সাক্ষী দিয়ে দিল। अल्लाह ने अपने नबी को जन्नत की पूरी सैर कराई। আল্লাহ তাআলা নিজের নবীকে বেহেশতের পুরা সফর করাইলেন, জিয়ারত করাইলেন, और जहन्नम की पूरी सैर कराई। পুরা জাহান্নামকেও দেখাইলেন। जन्नत की नेमतें किन आमाल पर क्या क्या इनामात है वो भी अल्लाह के नबी ने देखा। জান্নাতের নিয়ামতগুলো কোন আমলের বিনিময়ে কোন নিয়ামত পাবে সেটাও আল্লাহ দেখাইলেন। जहन्नम में कौन कौन से बुरे अमल पर क्या क्या सजाएं हैं वो भी अल्लाह के नबी ने देखा। জাহান্নামে কোন কোন পাপের জন্য কোন শাস্তি সেটাও আল্লাহর নবীকে দেখাইলেন। सब कुछ देख करके अल्लाह के नबी जब वापस आना हुआ तो अल्लाह ने अपने महबूब को 50 वक्त की नमाज का नजराना पेश किया, अपनी तरफ से एक हदिया पेश किया कि मेरे महबूब मेरी तरफ से मेरे बंदों के लिए 50 वक्त की नमाज का तोहफा लेकर के जाओ। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সমস্ত কথোপকথন দিদারের পরে যখন ফিরতেছেন, তখন আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের জন্য হাদিয়া স্বরূপ 50 ওয়াক্ত নামাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করলেন। आप खुशी खुशी उस तोहफे को लेकर के चले। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি খুশি হয়ে 50 ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে ফিরতেছেন। चौथे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। চতুর্থ আসমানে এসে মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह ने क्या तोहफा दिया है। মুসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ তাআলা কি হাদিয়া দিয়েছে আপনাকে? फरमाया कि 50 वक्त की नमाज दी है। বলে 50 ওয়াক্ত নামাজ দান করছেন। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे तो बहुत बहुत भारी है, जाओ वापस जाओ अल्लाह के पास और इन नमाजों में से कुछ कम कराओ। মুসা আলাইহিস সালাম বলেন, অনেক ভারী আমল নিয়ে যাচ্ছেন আপনি, আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে আবার ফিরত যান এবং দরখাস্ত করে কমায় আনেন। अल्लाह के नबी तशरीफ लेके अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज माफ कर दी।
তো মুসা আলাইহিস সালামের বলাতে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার ফিরত গেলেন, আল্লাহ তাআলা দরখাস্ত করলেন, হে আল্লাহ কিছু নামাজ কম করে দেন। और बार बार मूसा अलैहिस्सलाम तकाजा करते रहे, यहाँ तक कि 9 मरतबा अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए और 9 मरतबा 45 वक्त की माँ अल्लाह के नबी ने अल्लाह ने माफ कर दिया। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসতে থাকলেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ কম হইলো। আবার মুসা আলাইহিস সালাম অনুরোধ করে ফিরত পাঠালেন, আবার 5 ওয়াক্ত কম হইলো। এভাবে 9 বার আসা যাওয়া করলেন, প্রত্যেকবারই 5 ওয়াক্ত করে কমায় আনতে থাকলেন। 45 ওয়াক্ত নামাজ কম হয়ে গেল। अल्लाह के नबी 5 वक्त की नमाज लेकर के तशरीफ लाए। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার 5 ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে আসলেন। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब से फरमाया, ए मेरे महबूब, आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 वक्त की नमाज, लेकिन मैं उनको सवाब दूंगा 50 वक्त की नमाज का सवाब दूंगा। এবার যখন রসুল 5 ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে আসতে থাকলেন, তো আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিলেন, সুসংবাদ দিলেন, আপনার উম্মত তো 5 ওয়াক্তই পড়বে, কিন্তু আমি সওয়াব দেব 50 ওয়াক্তের সমান। और ये नमाज मेरे भाइयों, ये नमाज जहाँ अल्लाह का ये हुक्म है, वही अल्लाह तबारक तआला ने इस नमाज को अपने बंदों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए यकीनी सबब अल्लाह के खजाने से बराह रास्त लेने के लिए अल्लाह ने यकीनी सबब के तौर पर ये नमाज का अमल दिया है। আর এটা শুধু বেহেশতের জন্য পুরস্কারের হিসাবেই নয়, বরং আল্লাহ জাল্লা জালালুহু দুনিয়াতে মাসলা মাসাইল সমস্যার সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট নিশ্চিত একটা সবব ওসিলাও দিয়ে দিলেন, যে এই নামাজের বিনিময়ে প্রত্যেক বান্দা তার সব সমস্যার সমাধান করাই নিতে পারবে। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को दुनिया के तमाम इंसानों में, तमाम नबियों में और तमाम इंसानों में अल्लाह तबारक तआला ने अपने नबी को जो मकाम दिया वो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अक्ल के 99 हिस्से दिए हैं और अक्ल का 100वां हिस्सा उसमें दुनिया के सारे इंसानों को तकसीम कर दिया गया है। तो 99 अक्ल का हिस्सा रखने वाला वो इंसान जो हम सब के नबी हैं, वो ये फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपनी ज़ात से बराह रास्त नफ़ा उठाने के लिए यकीनी सबब के तौर पर अल्लाह ने इस उम्मत को नमाज का अमल दिया है। এটা মেহমান বলেন যে আমি নিজের থেকে বলতেছি না, আল্লাহ তাআলা আকল সৃষ্টি করছেন, বুদ্ধি বিবেচনা, আর সেই বুদ্ধি বিবেচনাকে শতভাগে বিভক্ত করলেন, তার 1 ভাগ সমস্ত মাখলুকাতকে দিলেন, আর 99 ভাগ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একাই দান করলেন। তো যে 99 ভাগ আকল বুদ্ধি রাখনেওয়ালা সেই নবীজি আমাদেরকে বলে গেছেন যে আল্লাহ তাআলা এই নামাজ দান করছেন আল্লাহ তাআলার বান্দাদের সরাসরি সমস্যা সমাধানের জন্য নিশ্চিন্ত ওসিলা। এর ভিতর দিয়া বান্দা তার যে কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা पूरा করতে পারবে, কখনো ব্যর্থ হবে না। इसलिए हम सब इस बात का यकीन बनाएं कि हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमें इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए जो कुछ भी हमें तरीक़ा तालीम दिया है, वही तरीक़ा तालीम अल्लाह के नज़दीक महबूब पसंदीदा है। और उसी तरीक़े तालीम पर और उसी तरीक़े इबादत पर चल करके हम अल्लाह के महबूब बनेंगे और अल्लाह दुनिया और आखिरत के एतबार से हमें कामयाब करेगा, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ बताया है वही हक है, वही सच है, उसी में दो जहान की कामयाबी अल्लाह ने छुपा के रखी है। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তরিকায় জিন্দেগি, তরিকায় ইলম নিয়ে আসছেন, আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মান আলু নিশ্চিন্তভাবে তার মধ্যেই আমাদের জন্য সম্পূর্ণ সফলতা এবং কামিয়াবির গ্যারান্টি দান করছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিত দিন, আনিত ধর্ম, আনিত তরিকা, আনিত ইলম, এর ভিতর দিয়ে আমাদের জন্য নিশ্চিত সফলতার জীবন রেখে দিয়েছে। आज में मेरे भाइयों, कुत्तों की इक़्तिदा करने वालों की हम इक़्तिदा कर रहे हैं। जो कौम कुत्तों की इक़्तिदा कर रही है उनको हमने अपना पेशवा बनाया हुआ है। बताओ ये कब हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? हमारे नबी सारे नबियों के इमाम हैं, सारे रसूलों के रसूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं। आप ही के सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया, रचाया, बसाया है। वो जिस बात को फरमा रहे हैं उसी में हम तमाम इंसानों की दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। আজকে আমরা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভুলে গেছি, ছেড়ে দিয়েছি, অনুসরণ করতে ভুলে গেছি। বরং যে জাতিরা, যে ইউরোপ আমেরিকার লোকজন
যারা কুকুর পালন করে কুকুরের পিছনে চলে, কুকুরকে ভালোবাসে, কুকুরের সঙ্গে শোয়, কুকুরকে খায়, কুকুরের সঙ্গে খায়, এরকম এক নিকৃষ্ট জাতিকে আমরা অনুসরণ করতে শুরু করেছি। আর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আর সর্বশ্রেষ্ঠ হিদায়াত নিয়ে আসছেন, তার ও তরিকাকে ভুলে গেছি। তা আমরা কিভাবে সফলতা অর্জন করব? সফলতা অর্জনের পথ তো রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতানো পথ। नबी के ज़रिए से उम्मत को ईमान सिखाया गया, इबादत सिखाई गई, अखलाक सिखाए गए, मामलात सिखाए गए और माशरे की तालीम दी गई। और एक ऐसा पाकीदा माशरा नबी की कोशिश मेहनत के ज़रिए से वजूद के अंदर आया कि मक्का मदीना बाहर से तमाम आने वालों के लिए हिदायत पर आने का, हिदायत पर पढ़ने का ज़रिया और शौक़ बन गया। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পবিত্র মুআমালা শিখিয়েছেন, মুআশারাত শিখিয়েছেন, আখলাক শিখিয়েছেন, ইবাদত শিখিয়েছেন, ঈমানি চর্চা শিখিয়েছেন। সব কিছু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে দিয়েছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে ওই রকম এক মুআশারা কায়েম করছেন, পাকিজা মুআশারা, প্রত্যেকেই এক ইসলামী সুন্দর সাবলীল জীবন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তারা পাইছে। এটাই আমাদের জন্য উত্তম জীবন এবং উত্তম মনে করেন। क्या कर रहे हैं? साइड जाना पिछड़े हुकूमत का लोग हुकूमत का ছবি তুলতে जी मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ मैं दुनिया की ज़िंदगी के अंदर ईमान, आमाल और अखलाक की लाइन की तालीम दी, वहाँ मुस्तक़िल तौर पर अल्लाह के नबी ने इस बात की फिक्र दिलाई कि ये दुनिया के इंसानों सुनो, ये दुनिया की ज़िंदगी असल नहीं है, ये दुनिया की ज़िंदगी वक्ती है, आर्जी है, एक वक्त तक के लिए अल्लाह ने भेजा है। और इस दुनिया की ज़िंदगी में मौत आएगी और मौत जो आएगी ये ज़िंदगी का खात्मा नहीं है, बल्कि मौत जो आएगी वो मौत के बाद दोबारा जिंदा होने वाली ज़िंदगी में, मौत के बाद की जो ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, ये आदमी इस दुनिया की ज़िंदगी से मौत के बाद उस ज़िंदगी में जाएगा जिस ज़िंदगी में कभी खात्मा नहीं होगा। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদও দিয়েছেন, হে বনি আদম, হে মানুষ, এক জীবনই শেষ না, এই জীবনের পরে আল্লাহ তাআলা আরেক জীবন দিবেন, মওতের পরে জীবন, সেই জীবন শুরু হবে আর অনন্তকাল চলবে, কোনোদিন শেষ হবে না। যে ওইখানে সফল হইলো সেই সফল হবে, যে ওখানে ব্যর্থ হইলো সেই আসল ব্যর্থ হবে। ভাই দিকে মনোযোগ দেন। जैसे मेरे भाइयों आलम अरवा से मुंतकिल होकर के माँ के पेट में आए, माँ के पेट से मुंतकिल होकर के हम दुनिया के पेट में सब मौजूद हैं, और एक वक्त आएगा कि दुनिया की इस पेट से मुंतकिल होकर के हम सब कब्र के पेट में जाएंगे। যেরকম ভাবে আমরা আলমে আরোহা থেকে স্থান বদলায় মার পেটে আসছি, মার পেট থেকে স্থান বদলায় দুনিয়ার জগতে আসছি, এরকম ভাবেই দুনিয়ার পেটও একদিন ছাড়বো, কবরের জায়গাতে প্রবেশ করতে হবে। इसलिए मेरे भाइयों मौत के बाद की जिंदगी जो कब्र से शुरू होगी, कब्र के बारे में अल्लाह के ने भी फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों का एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों का एक गढ़ा है। ওই যে কবরের জিন্দগি সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে কবর তো বেহেশতের বাগানের মধ্যে একটা বাগান অথবা দোজখের গর্তের মধ্যে একটা গর্ত। इसलिए कब्र में जाने से पहले अपनी जिंदगी को जन्नत का बाग बनाएं। उसके लिए अल्लाह के नबी ने जो अहकामात, जो तरीक़े ज़िंदगी, जो सुन्नत तरीक़ा अल्लाह के ने तालीम दिया है, जो आदमी अपनी ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक गुजार करके जाएगा, जिस दिन मरेगा वो मौत उसके लिए तोहफा बन करके आएगी। কবরে যাওয়ার আগে যে জীবন বানায় নেবে, সুন্নতি জিন্দগি গঠন করবে আর কবরে যাবে, তো কবর তার জন্য ইস্তেকবালের, কবর তার জন্য খুশগওয়ার এক জীবনের স্থান শুরু হবে এবং সেখানে তার জন্য আপ্যায়নের পুরো ব্যবস্থা হবে। जब उसकी मौत का वक्त आएगा तो 500 फरिश्ते आसमान से अपने साथ जन्नत का कफन, जन्नत की खुशबू लेकर के आएंगे और बड़े इकराम के साथ उसके जिस्म से रूह लेकर के अल्लाह की बुलंद बारगाह में जाएंगे। और उस वक्त में उसकी रूह उसके बदन के अंदर उस रूह की जो हालत होगी, अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, ऐ वो रूह जिसे दुनिया की
जिंदगी के अंदर ईमान और अमाल के एतबार से अपने आप को बनाया, संवारा, चल अपने उस परवरदिगार की तरफ लौट चल जो परवरदिगार तुझसे राजी है और तू उससे राजी है। अब अल्लाह के नेक बंदों में तू शामिल हो जा और अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जा। মৃত্যুর আগেই 500 ফেরেশতা তার জন্য সুসংবাদ নিয়ে চলে আসবে, ফুলের মালা নিয়ে আসবে, বেহেশতের কাপড় নিয়ে আসবে, বেহেশতের প্রোগ্রাম নিয়ে আসবে, বেহেশতের সমস্ত সুসংবাদ নিয়ে আসবে। আর সেই সময়ে রূহের অবস্থা এমন হবে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ঘোষণা পাবে, ইয়া আইয়ুহান নাফসুল মুতমাইন্না ইরজি ইলা রাব্বিকি রাদিয়াতাম মারদিয়া ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি। এই নফসে মুতমাইন্না, তুমি এরকম অবস্থায় যে জগৎ থেকে বের হও যে তুমি আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি রাজি, তোমার রব তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, আর তুমিও রবের প্রতি সন্তুষ্ট, আর তুমি নেক বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ করো এবং আল্লাহ তাআলা বেহেশতে প্রবেশ করো। और अगर मेरे भाइयों खुदा ना खास्ता न तो शैतान के चक्कर में पड़ करके, ख्वाहिशात में पड़ करके और दुनिया के गंदे माहौल में रह करके हमने अपने ईमान और अमाल की फिक्र न की, ईमान और अमाल को बिगाड़ लिया और यहाँ तक कि मौत का वक्त आ गया। तो कुरान में अल्लाह बयान करता है, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊनी लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। अगर जिंदगी गफलत में मासियत में गुनाहों में गुजर गई और मौत का वक्त आ गया, तो मौत के वक्त में ये इंसान इस दुनिया में दोबारा आने की तमन्ना करेगा। খোদা খাস্তা আল্লাহ পাক না করে যদি আমরা আমাদের জীবনকে অবজ্ঞা অবহেলার ভিতর দিয়ে কাটাই দেই, নিজের জীবনকে গঠন না করি, না বানাই, তো খতরাও আছে, তার বিপরীত কথাও আছে। মৌতের সময় সে বলবে, আত্তা ইজা জা আহাদুল মাউত ক্বাল রব্বি ইরজিউন লাআল্লি আমালু সালিহান ফীমা তারাকতু কাল্লা ইন্নাহা কালিমাতুন ওয়া কাইলুহা মিন ওয়ারাইহিম বারযাখুন ইলা ইয়াউমি ইউবআসুন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই ঘোষণা হবে, তারা বলবে, হে আল্লাহ আমাকে একটু সময় দেন, একটু বাড়ায় দেন, একটু ফিরিয়ে দেন, আমি একটু তৈরি হই, আমি একটু কাজ করি, আমি একটু নেক কাজ করি। এটা তো একটা বাক্য, কোনো কার্যকারিতা নেই, বাক্যের কোনো ফল হবে না, ফিরিয়ে দেওয়া হবে না, বরং তার জন্য তো জিন্দগির সময় শেষ হয়ে গেছে, এখন তার সামনে শুধু আলমে বরজক, সেখানে বন্দী হওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা নাই। এই জন্য গঠন করলে তার জন্য একরকম, গঠন না করলে তার একরকম। इसलिए मोमिन के लिए मौत तोहफा है और नाफरमान के लिए मौत मुसीबत है। मोमेনের জন্য তো মौत এক হাদিয়া তোফা, আর নাফরমানের জন্য मौत एक मुसीबत। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी मौत आवे तो मौत हमारी तोहफा बन करके आवे, तो उसके लिए इस दुनिया की जिंदगी के अंदर मौत से पहले अपने ईमान और अमाल को बनाना होगा। যদি আমরা চাই যে আমাদের মौत তোফা হোক, হাদিয়া হোক আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাহলে मौत আসার আগে আগে আমাদেরকে ঈমান এবং আমল বানাইতে হবে। ये थोड़ी सी जिंदगी में अपने ईमान अमाल के हम जिक्र कर लेंगे तो कब्र में जाएंगे तो क़यामत तक अल्लाह ताला हमको कब्र में सुला देगा। যদি আমরা মौतेর आगे একটু ঈমান আমলের ফিকির করে নেই, কবরে যাব তো কিয়ামত পর্যন্ত কবরে আনন্দের নিদ্রা ঘুম পাড়াই দিবেন আল্লাহ। कब्र जन्नत का बाग बना करके अल्लाह ताला हमें अता करेगा। আল্লাহ তাআলা সেই কবরকে বেহেশতের বাগান বানায় সুশীতল শান্তির জীবন বানায় দেবে। जन्नत का बिस्तर बिछा दिया जाएगा, বেহেশতের বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হবে, जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाएंगी বেহেশতের জানালা খুলে দেওয়া হবে, और कहा जाएगा नम कनौमतिल अरूज, नई दुल्हन की तरह सो जा। এবং বলা হবে নাম কানাউমাতিল আরুস, নতুন নতুন দোলা যেরকম নিশ্চিন্তে সুন্দর জীবনের স্বপ্ন নিয়ে ঘুমায়, তুমিও এরকম ঘুমাও। सुबह शाम उसको जन्नत का वो ठिकाना दिखाया जाएगा जहाँ क़यामत के बाद अल्लाह ताला उसको दाखिल फरमाएंगे। সকাল বিকাল জান্নাতের ওই ঠিকানা দেখানো হবে, যেটা তাকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের পরে প্রবেশ করাবেন। वो जन्नत के हूर गिलमान को, वहाँ के बागो बहार को देख करके ये रोजाना अल्लाह से अपनी कब्र में कहेगा, रब अक़िमिस साअ, ऐ अल्लाह जल्दी से क़यामत कायम कर दे ताकि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। বেহেশতের সুন্দর সুন্দর হুরদেরকেও দৃশ্যমান হয়ে যাবে, সুন্দর সমস্ত কিছুই দেখতে পাবে। সকাল বিকাল দেখে দেখে তার মনে বড় আকাঙ্ক্ষা হবে, হে রব্বি আকিমিস সাআ, হে রব তাড়াতাড়ি কিয়ামত কায়েম করে দেন যেন আমি এই শেষ সুন্দর বাগানে প্রবেশ করতে পারি। और अगर ईमान अमाल को बिगाड़ा तो मौत जिल्लत के साथ आएगी और मरते ही कब्र के अंदर कब्र के जहन्नम का गड्ढा बन जाएगी। सांप होगा, बिच्छू होगा, कब्र दबाएगी,
एक गूंगा बहरा अंधा फरिश्ता होगा जिसके हाथ में लोहे का गुर्द होगा, जो उसको तातड़ मारेगा, एक मरतबा मारेगा, 70 का जमीन के अंदर घुस जाएगा। ये आदमी चिल्लाएगा, रोएगा, लेकिन न फरिश्ता सुनेगा। उसका काम सिर्फ ये कि उस हथौड़े को मारता रहेगा। आग जलाएगी, सांप बिच्छू काटेंगे, सांप बिच्छू काटेंगे। और मेरे भाइयों, उसको भी जहन्नम क़यामत के दिन में, क़यामत के दिन के बाद जहन्नम में जो उसको दाखिल करना होगा, वो जहन्नम का अजाब इसको सुबह शाम दिखाया जाएगा। तो ये बेईमान कहेगा कब्र के अंदर, ये नाफरमान कहेगा कब्र के अंदर, रब ला तक़मी अस्साअ, ऐ अल्लाह क़यामत को तू कायम मत कर। यही कब्र का अजाब ही इतना बड़ा अजाब है, वो तो बड़ा भयानक अजाब है। ऐ अल्लाह क़यामत को तू कायम मत कर। और ये क़यामत तक अपनी कब्र में सांप और बिच्छू का डंक खाएगा, फरिश्तों की मार खाएगा, आग उसको जलाएगी। और यही कब उसका जहन्नम का खड़ा बनी हुई है। আর যে নাকি খোদা না খাস্তা যদি জীবন না বানায়, নিজের না গঠন না করে, তো তার জন্য জিল্লতির মৌত অপেক্ষা করতেছে। আর মৃত্যুর পরেও তার জন্য কবর হয়ে যাবে সংকীর্ণ গর্ত, তার হাড্ডি পসলি একত্রিত হয়ে যাবে এবং আগুনের টুকরা এবং জাহান্নামের একটা গর্ত হয়ে যাবে। আর সকাল বিকাল তাকে জাহান্নামের সাজা শাস্তির দৃশ্য দেখানো হবে। আর সে ভয়ে আতঙ্কে ঘাবড়াইতে থাকবে আর বলবে, রব্বিলা তাকিমি সা, এ আমার রব কিয়ামত কায়েম করেন না। এখানেই যেরকম শাস্তি, আর তারপরে যা সাপ বিচ্ছু আর আগুনের হলনাক দৃশ্য দেখতেছি, আরও কঠিন হবে। আল্লাহ, এরকম কঠিন অবস্থা। তো সেরকম বলতে থাকবে, আফসোস করতে থাকবে, আতঙ্কিত থাকবে, ঘাবড়াইতে থাকবে, কোনো ফায়দা হবে না। যে এর আগে বানাই নিল তার জন্য সেরকম, আর যে বানালো না তার জন্য এরকম। फिर क़यामत का दिन आएगा, अकेला एक दिन 50,000 साल के बराबर का होगा। তারপরে কিয়ামতের একদিন আসবে, একদিনই 50,000 বছরের সমান দৈর্ঘ্য হবে। काल मिक़दारु 50,000 सना, अकेला एक दिन 50,000 साल के बराबर का होगा। তো সেখানে একদিন হবে 50,000 বছরের সমান। इस वक्त दुनिया में अल्लाह की जमाली सिफत ज़ाहिर है, जमाली सिफत है दुनिया में। ওই যে দুনিয়ার মধ্যে এখন আল্লাহ তাআলার জামালি সিফত, আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি দয়ার সিফতের মধ্যে আমরা বসবাস করতেছি। क़यामत का दिन आएगा तो उस दिन अल्लाह पाक जलाली सिफत के साथ होगा। কিয়ামত আসবে, তো সেদিন আল্লাহ তাআলার ভয়ানক সিফতের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো। और अल्लाह का ऐसा जलाल होगा कि किसी में जुरात नहीं होगी कि अल्लाह के सामने खड़ा हो सके। সেদিন আল্লাহ তাআলা এরকম ভয়ানক অবস্থা হবে, রাগান্বিত হবেন যে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াইবার মতো হিম্মত কারো হবে না। इंसानों में सबसे मुक़द्दस जमात नबियों की है। ये सारे नबी क़यामत के मैदान में घुटनों के बल पड़े होंगे। নবী মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানী, সবচেয়ে পবিত্র জামাত নবীদের জামাত। নবীরাও আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে হাঁটুর মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে থাকে। किसी नबी में भी हिम्मत नहीं होगी कि अल्लाह से कुछ कह सके। কোন নবীর হিম্মত হবে না আল্লাহর সামনে গিয়ে কথা বলার। सबकी जुबान पर ये कलिमात होंगे, या रब नफ्सी नफ्सी, या रब नफ्सी नफ्सी, हाय रब मेरा हाल, हाय रब मेरा हाल। সকলের জবানের ভিতরে এক কথাই হবে, ইয়া রব্বি নফসি নফসি, হে আল্লাহ আমার কি হবে, আমি কিভাবে রক্ষা পাবো, আমার বাঁচার উপায় কি। সকলে আফসোসের বাক্যই বলতে থাকবে। सवा नेज़े के ऊपर सूरज होगा, जमीन तांबे क्योंकि सब मादरदान नंगे होंगे। সমস্ত জমিন এরকম ভাবে তামার মতো হয়ে যাবে, আর এক মিলের মধ্যে সূর্যের উত্তাপ এসে পৌঁছে যাবে। 4 सवाल सबसे किए जाएंगे। जब तक चारों सवालों का जवाब नहीं दे देगा बंदा, अपनी जगह से कदम को नहीं उठा सकता। 4টা প্রশ্ন সবাইকে করা হবে, এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিজের এক কদম আগে বাড়তে পারবে না। ये मैं कहानियां नहीं सुना रहा हूँ, ये कुरान हदीस आपको सुना रहा हूँ। বলে আমি শুধু এগুলি কাহিনী ঘটনা শোনাচ্ছি না, কোরআন হাদিসের আলোকে যা বর্ণনা আসছে সেটাই শোনাচ্ছি। ये हकीकत है, ये हकीकत है। एक क़यामत तो वो आएगी जो क़यामत कुबरा है, जिसको बड़ी क़यामत की कहा गया है, जिसमें ज़मीन आसमान चाँद सूरज सितारे सबके निज़ाम को ख़त्म कर देगा। लेकिन याद रखो, हर इंसान की क़यामत वो होगी जिस दिन वो मरेगा। मन कामा कामा क़यामत हो, जो आदमी जब मरा उसकी क़यामत कायम हो गई। क्योंकि जो चीज़ पर्दे ग़ैब में है, मरती वो सारी चीज़ें मुशाहिदे में आ जाएंगी। এই ঘটনাগুলি সব বিবরণের সঙ্গে মিলিত অবস্থায় বলতেছি, এবং প্রত্যেকের মৌত যখন আসবে তখন যেন তার কিয়ামত কায়েম হয়ে গেল। এক কিয়ামত তো তার মৃত্যুর দিনই, এবং সমস্ত ঘটনাবলী তার সামনে আসতে শুরু করবে। कोई मैदान क़यामत कोई नबी सहारा नहीं बनेगा।
কোনো নবী কারোর জন্য আশ্রয় হইতে পারবে না। एक ज़ात सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, जिनको अल्लाह पाक की तरफ से इजाज़त दी जाएगी और आप इंसानों के हक़ में सिफारिश फरमाएंगे। রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক জাত, এক অস্তিত্ব, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক ওজুদ আল্লাহ তাআলার সামনে সমস্ত ইনসানিয়তের জন্য সুপারিশের সামর্থ্য লাভ করবেন। सारी इंसानियत परेशान होकर के हुजूर के पास आएगी, हुजूर फरमाएंगे हाँ हाँ मुझे सिफारिश की इजाज़त है, तो अल्लाह के नबी सजदे में जाएंगे और अल्लाह की हम्द व सना उन कलिमात के साथ करेंगे कि जिन कलिमात के साथ उससे पहले अल्लाह के नबी ने भी नहीं कही होगी। अल्लाह पाक को कलिमात सिखाएंगे, अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कलिमात के साथ अल्लाह के बुलंद बारगाह में सिफारिश पेश करेंगे। अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा, इरफा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद अपने सर को उठाओ, सल तोता, जो सवाल करोगे दिया जाएगा, जो मांगोगे पूरा किया जाएगा। अल्लाह के नबी अपना मुबारक सर उठाएंगे और इंसानियत के लिए सिफारिश करेंगे। अल्लाह वादों के मुताबिक इंसानों के लिए सहूलत आसानियाँ पैदा करेगा। সমস্ত মানুষ পেরেশান হয়রান হয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সুপারিশের জন্য যায় হাজির হয়ে যাবে। বিভিন্ন নবীদের কাছে ধর্ণা দিয়ে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যাঁ আল্লাহ তাআলা আমাকে অনুমতি দিয়েছেন সুপারিশ করার জন্য। এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সামনে সিজদায় পড়ে প্রশংসা করবেন, এমন প্রশংসা করবেন যেটা এর আগে কেউ করে নাই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও করেন নাই। ওই দিনই আল্লাহ তাআলা শিখাইবেন আর সে অনুযায়ী ওনারা প্রশংসা করবেন এবং আল্লাহ তাআলা বলবেন ইরফা রাসাক, এ মোহাম্মদ আপনি সার উঠান, সাল তো তা আপনি চান যা দেওয়া হবে, আপনি সুপারিশ করেন, সুপারিশ কবুল করা হবে। আল্লাহ তাআলার এই সুপারিশ কবুল করার সুসংবাদ পাওয়ার পরেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঠাবেন। तो सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से दी जाएगी और आप उन इंसानों के यानी क़यामत में इंसानों के लिए सिफारिश फरमाएंगे और खुसूसियत के साथ अपने गुनहगार उम्मत के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करेंगे। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকমভাবে সমস্ত ইনসানিয়তের জন্য, খুসুসান নিজের উম্মতের জন্য মাগফিরাতের গুনাহ মাফের তলব করবেন। लेकिन मेरे भाइयों याद रखो, कल क़यामत का मैदान होगा। कुछ लोग होंगे जिनको फरिश्ते पीछे से धक्का मार रहे होंगे और वो अपने घुटनों के बल गिर पड़ रहे होंगे। फिर उनको खड़ा किया जाएगा, फिर वो मार रहेंगे। अल्लाह के नबी देख करके फरमाएंगे, अरे फरिश्तों इन्हें क्यों मार रहे हो? ये तो मेरे उम्मती हैं, इन्हें क्यों मार रहे हो? ये हमारे उम्मती हैं। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन ये आपके उम्मती हैं, लेकिन ये आपके उम्मती वो हैं जिन्होंने आपके बाद दुनिया में आपके दीन को जलील रुस्वा किया था, दुनिया में आपके दीन को बदनाम किया था, आपकी सुन्नतों का मजाक उड़ाया था, आपके दीन का दुनिया में रुस्वा किया था। ये सुन करके अल्लाह के नबी फरमाएंगे, अल्लाह हमें तुम्हें उनमें से ना बनाए। अल्लाह के नबी फरमाएंगे, सुहकन ला तसव्वदु वजही, मेरे सामने से दूर हो जाओ, हट जाओ, मेरे चेहरे को काला मत करो, मेरे चेहरे को काला मत करो। अल्लाह के नबी उन उम्मतियों को अपने पास से दूर कर देंगे। मेरे भाइयों, एक ही सहारा क़यामत के मैदान में अल्लाह के नबी का होगा और वो सहारा भी अपने पास हमें दूर कर दे तो बताओ हमारा क्या, हम कहाँ जाएंगे? अल्लाह के फरमाएंगे, जाओ जाओ, दूर हो जाओ, मेरे चेहरे को काला मत न करो। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह हमें तुम्हें माफ़ फरमाए। ये नियतें करो कि अब तक जो कुछ अल्लाह माफ़ करे, अब तो वो काम करेंगे जिससे क़यामत के मैदान में हमारे ज़रिए से अल्लाह के नबी का चेहरा रोशन हो जाए। हम अल्लाह के नबी के चेहरे में काला लगाने वाले ना बने। अल्लाह ऐसा उम्मती हम सबको बना दे। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র সাশ্রয় আশ্রয় হবে, সুপারিশের একমাত্র অধিকার থাকবে এবং মানুষের জন্য সুপারিশ করবেন, উম্মতের জন্য রক্ষা, উম্মতের মাগফিরাতের জন্য চেষ্টা করবেন। তার মধ্যে আল্লাহ এরকম ফেরেশতারা কাউকে এরকমভাবে পিছন থেকে ধাক্কা দিতেছে আর পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে, আবার ধাক্কা দিতেছে, এরকম এক পেরেশানি, এক জিল্লতি অবস্থার ভিতরে দেখবে। রাসূল সাহেব বলবে, এই ফেরেশতারা কি করতেছো? তাকে তো আমার উম্মতি মনে হয়, এরকম হচ্ছে কেন, এরকম কেন করতেছো? ইয়া রাসূলুল্লাহ, হ্যাঁ আপনার উম্মতি সত্য, কিন্তু আপনার পরে
তারা আপনার দিন নিয়ে কোনো ফিকির করে নাই, আপনার দিনকে রসুয়া করেছে, আপনার দিনের কোনো কদর করে নাই, সম্মান করে নাই। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারাজ হয়ে যাবেন, ওই সোহকান দূর হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও। আল্লাহ তাআলাও দূর করে দিবেন। বলে যদি আমরা দিন আর দিন নিয়ে কোনো ফিকির না করি, দিনের রসুয়াই করি, দিনের ইজ্জত না দেই, দিন অর্জনের চেষ্টা না করি, তো এরকম যদি দূর করে দেওয়া হয়, আমাদের একটাই আশ্রয়, সেটাও যদি আমরা বঞ্চিত হই তো আর যাবো কোথায়? এই জন্য আজকে আমাদের সচেতন হওয়া দরকার যে সেদিন যেন আমাদের দূর করে দেওয়ার মতো অবস্থা না হয়, বরং সম্মানের আসনে আসীন হইতে পারি। এই ফিকির, এই নিয়ত, এই চেষ্টা আমাদের আজকে থেকে করা দরকার। করবো না ভাই ইনশাল্লাহ? उसी कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के नबी को और आपके अलावा सारे नबियों को हौज़ कौसर दिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा हौज़ कौसर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा, जहाँ बेशुमार प्याले होंगे, फरिश्ते लाइन में लगे होंगे, आपकी प्यासी उम्मत को जामे कौसर पिलाएंगे। लेकिन उसमें क़यामत के मैदान में कुछ ऐसे भी खुशनसीब होंगे जिनको अल्लाह के नबी अपने सीने वाल से लगाएंगे, अपना कह करके पुकारेंगे और अपने दस्ते वाल से जामे कौसर पिलाएंगे। और उम्मती कहेंगे, या रसूल अल्लाह, हम भी आपकी उम्मती और ये भी आपकी उम्मती, हमें तो फरिश्ते जामे कौसर पिला रहे हैं और इन्हें आप खुद अपने दस्ते वाल से जामे कौसर पिला रहे हैं, अपने वाल सीने से लगा रहे हैं और अपना कहकर के पुकार रहे हैं। आका फरमाएंगे, ए मेरे उम्मतियों, तुम भी मेरे उम्मती हो, लेकिन ये भी मेरे उम्मती हैं, लेकिन मेरे ये वो उम्मती हैं जिन्होंने मेरे बाद मेरे गम को अपना गम बनाया, मेरी फिक्र को अपने फिक्र बनाया, मेरी मेहनत को अपनी मेहनत बनाया और मेरे काम को अपना काम बनाया और अपना सब कुछ लगा करके मेरा काम करके आए हैं। इसलिए मैं इन्हें सीने से लगा रहा हूँ और अपने दस्तेवाल से जामे कौसर पिला रहा हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम सब भी चाहते हैं कि कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के नबी अपना कह करके बुलाएं, अपने सीने वाल से लगाएं और अपने दस्तेवाल से जामे कौसर पिलाएं, तो हम ये तय करें कि जो जिंदगी बची है वो इंशाअल्लाह नबी के काम के लिए है। अब इंशाअल्लाह मौत तक नबी के काम को अपना काम बना करके करेंगे। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলা হাউজে কাউসার দান করবেন। সবচেয়ে বড় হাউজ কাউসার হাউজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করবেন। অগণিত তার পেয়ালা হবে আর পানি এত সুস্বাদু মিষ্টি সাফাফ হবে, যার পিপাসা নিবারণের জন্য পর্যাপ্ত হবে, মানুষের তৃপ্তির জন্য, মানুষের সমস্ত কষ্ট দৈন্য দূর হয়ে যাওয়ার জন্য ওসিলা হবে। সেখানে উম্মতিরা হাজির হবে আর অগণিত পেয়ালা ফেরেশতারাও সেখানে অবস্থান করবে, পানি পান করাবে আর সেই পানির শান্তি প্রশান্তি প্রত্যেকে লাভ করবে। আর কিছু লোক এখানে এরকম হাজির হবে যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে থেকে আপ্যায়ন করবেন, গলার সঙ্গে গলা মিলাবেন, নিজের হাতে পানি পান করাবেন। ফেরেশতারা অন্যান্য উম্মতিরা বলবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরাও আপনার উম্মত, আপনাদেরকে তো ফেরেশতারা পানি পান করে বিদায় করতেছে আর আপনি তাদেরকে সিনা মিলাইতেছেন, নিজের হাতে পানি পান করতেছেন, পার্থক্য কোথায়? দেখো, তারাও আমার উম্মত, তোমরাও আমার উম্মত, কিন্তু তারা একটু তোমার চেয়ে বেশি আমার দিনকে দিন বানাইছে, আমার ফিকিরকে ফিকির বানাইছে, আমার কাজকে কাম বানাইছে, যার ফলশ্রুতিতে আজকে তাদের সম্মান করা হয়েছে। মেহমান বলেন, আমরাও যদি চাই আমরাও সেদিন এরকম সম্মানের অধিকারী হই, তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দিনকে আমাদের দিনের মেহনতকে আমাদের মেহনত, আমাদের সিনার সঙ্গে লাগাইতে হবে, জানমালের কোরবানির সঙ্গে এরকম দাঁড়াইতে হবে। সেদিন যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিনা মোবারকের সঙ্গে আমরা সিনা মলে মুআনাকা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে পানি পান করতে পারি। करेंगे इंशाअल्लाह, করবো ভাই? इसलिए मेरे भाई, चिल्ला 4 महीना 6 महीना नहीं, बल्कि ये तो तय कर लो कि जो जिंदगी बची है वो अल्लाह के दीन के काम के लिए है। এই জন্য চিল্লা 3 চিল্লার বিষয় না, পুরা জীবন যেটা আল্লাহ আমাদেরকে এখনো পর্যন্ত বাঁচায় রাখছেন, পুরাটাই আল্লাহর দিনকে মকসদ বানায় মেহনত করার নিয়ত করতে হবে। করবো ভাই ইনশাআল্লাহ? या तो अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में फैल जावे, नहीं तो फिर हमारी खबरें अल्लाह के रास्ते बनेगी। যদি আল্লাহর দিন পুরো দুনিয়াতে জিন্দা হয়ে যায় অথবা আমরা আমাদের কবর আল্লাহর রাস্তায় হয়ে যায়, দুইটার একটা হবেই। দিন জিন্দা না হওয়া পর্যন্ত আমরা চলতেই থাকবো, কবর বানানো পর্যন্ত চলতেই থাকবো। इन्हीं जज्बात के साथ सहाबा किराम ने अल्लाह के दीन का काम किया, तो 10,000 की कब्रें मक्का मदीना में सहाबा की मिलती है और 1 लाख
1,14,000 सहाबाए किराम की कब्रें अल्लाह के रास्ते में कहाँ कहाँ बन गई। सहाबाए किराम ने इस बात को भी पसंद नहीं किया कि हमारी मौत के बाद हमारी कब्र को भी ले लोग जाने, अपनी कब्र को भी छुपा करके इस दुनिया से चले गए। এই জন্যই সাহাবায়ে কেরাম এই উদ্দেশ্য বানায় কামকে কাম বানায় ফিরছেন। 10,000-এর মতো সাহাবায়ে কেরাম মক্কা মদিনায় কবর হয়েছে, আর বাকি লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরাম সারা দুনিয়াতে ছড়ায় পড়েছেন। ওনারা সারা দুনিয়াতে তাদের কবর বানাইছেন এবং কি তাদের কবরের চিহ্ন অনেকের নাই। তারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য এই পরিমাণ নিজেকে মিটাইছেন। इसलिए हम सब भी तय करें कि हमें इंशाअल्लाह अब पूरी जिंदगी हमारी अल्लाह के दीन के काम के लिए है। मशरे से जहाँ भी हमको भेज दिया जाए हम तैयार हैं। এই জন্য আমরাও সিদ্ধান্ত নেই যে আমাদেরও জীবনের পুরা সময় বাকি অংশটুকু আল্লাহর দ্বীনের জন্য আল্লাহ মকসদে হায়াত বানিয়ে নিব, যেখানে যেদিকে যেতে কাজা হয় নগদ সর্বাবস্থায় তৈরি থাকবো। বলেন ইনশাআল্লাহ। इसलिए कि इस काम पर अल्लाह दुनिया ही बनाएगा और आखिरत भी संवारेगा। কেন এই কামের উপরে আল্লাহ দুনিয়াও বানাইবেন আখিরাতও বানাইবেন। और अगर हम इस पर ना आए तो दुनिया की तंगियां बर्बादियां हम सब के साथ लगी हैं, और जब दुनिया ही हमारी नहीं बन रही है तो आखिरत का क्या कितना बुरा ठिकाना होगा। अल्लाह हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाएगा। আর যদি এর মধ্যে আমরা না লাগি আর এটা মকসদ না বানাই তো দুনিয়ার বেইজ্জতি তো আছেই, আর আখিরাত যে কত খারাপ হবে বুড়া হবে এটা বিবরণ দেওয়া সম্ভব। দুনিয়া আখিরাতের বরবাদি জিল্লতি হয়ে যাবে যদি এই কাজকে কাজ না বানাই। इसलिए मेरी दरख्वास्त है आप हजरात से, कल से बराबर आप हजरात की तश्कीलें हो रही हैं और हर मजलिस में आप हजरात अपने आप को पेश किया है, लेकिन हमारे इज्तिमा की ये आज इस वक्त की ये मगरिब के बाद की आखिरी मजलिस है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ये पूरा मजमा अब तक जिन्होंने जो भी इरादे बनाए हैं उस इरादे के साथ सबके नाम आ जाए। कोई ऐसा इस मंच के अंदर ना हो कि जिसका नाम अल्लाह के दीन की मेहनत में ना आए, या तो अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए यहाँ से अल्लाह के रास्ते में जा रहा हो, या अल्लाह के दीन की मेहनत की तैयारी के लिए चंद दिनों के घर जाए और वहाँ से फिर अल्लाह के रास्ते में निकल जाए। इस एतबार से ज़रा जो हज़रात तैयार होकर के आए हैं वो भी अपने आप को पेश करें, जो यहाँ तैयार हुए हैं वो भी अपने आप को पेश करें, जिन्होंने अपने अब तक इरादा नहीं किया है वो भी खड़े होकर के इरादे करें कि हम भी अल्लाह के दीन के काम के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं 6 महीने के लिए, हम तैयार हैं 5 महीने के लिए, हम तैयार हैं 4 महीने के लिए। ज़रा इसके एतबार से ज़रा अपने अपने नामों को पेश करें। ওই যে কালকে থেকে আমাদের আমল শুরু হয়েছে, গতকালকেও কিছু আমল হয়েছে, কিছু সাথীরা তৈরি হয়েছে আল্লাহ রাস্তায় যাওয়ার জন্য। আজকের দিন বেলাও এরকমভাবে মেহনত হয়েছে, এক মাহল হয়েছে, আল্লাহ শুকর। এখন আমরা সকলে আলাদা করি, যারা তৈরি হয়ে আসছি তারা এখন মন চাচ্ছে, মনের ভিতরে শুধু সামান্যতম এরাদা আছে, তারাও এরাদা করি যে আমরা আল্লাহ রাস্তায় ইনশাল্লাহ যে কোনো নিষ্পত্তি আমরা আল্লাহ রাস্তায় নগদই বেরোবো, এবং চাই 5-6 মাসের জন্য হোক, 5 মাসের জন্য হোক, 4 মাসের জন্য হোক, নগদ সময় নিয়ে আমরা আল্লাহ রাস্তায় বেরোবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করি, নিয়ত করি, চেষ্টা করি। আল্লাহ সফলতা দান করবে এবং সেই আলাদার উপরে আমরা দাঁড়ায় যাই ইনশাল্লাহ। একযোগে নিয়ত করে ফেলেই আল্লাহ পাক সকলের এরাদাকে কবুল করবেন, আসার করবেন। বলেন তো দেখি কার কার এরকম আল্লাহ রাস্তায় যেতে ইচ্ছা করতেছে, একটু দাঁড়ায় দেখান ইনশাল্লাহ। মেহমানও দোয়া করবে আর ফেরেশতারাও দোয়া করবে, আল্লাহ তাআলাও রাজি হয়ে যাবে। দাঁড়ায় দেখান ভাই, কার মন চাচ্ছে যে আল্লাহ রাস্তায় আমরা যাই, বলেন মাশাআল্লাহ। আরো দাঁড়ান ভাই, যার মনের ভিতরে মনটাই শুধু তো তারাই দাঁড়ায়। আরো বলেন মনের ভিতরে सीने से लगाएंगे, अपने दस्ते बाल से जामे को पिलाएंगे। বলেন যারা এখন এরকম ভাবে অপ্রস্তুত অবস্থায় প্রস্তুত হয়ে যাবে, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাউজে কাউসারে সিনা লাগাবেন, মোবারক গলা মিলাবেন, নিজের হাতে পানি পান করাবেন, এত বড় ফজিলত। বলেন দেখি আর কার মনের ভিতরে। আমরা সবাই চাই না যে আমরা এরকম পুরস্কার পাই যাই। দাঁড়ায় দেখান ভাই, দাঁড়ায় দেখাই দেন, দাঁড়ায় দেখাই, আরো দাঁড়ায় দেখান, আরো দাঁড়ায় দেখান ভাই, আরো নিয়ত করেন, আরো দাঁড়ায়।